follow ak maroka lana yitume al-hasad o ka fa sabana yitume ariya l'ostentation lana yitume ni ando ama mali dikam ama fere an jora dikam nune banga kuma bawi sun kono banga kuma bawla mo ka na mundo ire kishi ka ko toroma mais na ala sona bi mina do do ko ani bana kelen be ɲɔgɔn na b'o fara kan n'o ye bana ye o fɛnɛ calen na n ka société kɔnɔ kosɛbɛ dusukun bana dɔ de don o ye jumɛn ye o ye impulsion sexuelle o kɛra ka bɔ hakili la impulsion mɔgɔw ka a b'a fɔ bamanankan k'a b'a fɔ shahwat ni dungɔ ko mais a bɛ fɔ ka ɲini kuma min na ka sama ka taa sansi min fɛ min lelen don cɛya ni musoya ko la bi diɲɛ laban na bi mɔgɔw fitinin ni yɔrɔ in na kosɛbɛ cɛw b'u ka dalilu kɛ que olu sont trop sollicités oui je me trompe muso fana b'u ka dalilu kɛ moi je suis très sollicité on m'aime beaucoup on m'apprécie k'a sɔrɔ bana de don virus de bɛ dusukun na a virus in n'a virus développera hali denmuso i t'a to yen a tɛ norme dɔn quoi toute femme c'est une femme a banna mo yɛrɛ ka jugu o bɛ kuma fɔ bamanankan na an b'a faamuya kan ye tafe siri yiri la k'i bɛ ɲɛsin a ma k'i bɛ kɛ ten mɔgɔ balaw o bɛ yen fana ye bana virus ba don virus la a bɛ dusukun na n'a donna dusukun na a tɛ muso si tɛ k'a bɛ se degré dɔ la k'a tigi b'a ye ko nin muso in non vraiment ka na n ta si nin mɔ tɛ walasa k'a dɔn ko nin kuma in ye tiɲɛ kira ye kan ka da sɔrɔ ala subhanahu wa ta'ala kan ka da kira muso ye fɛ sɔrɔ ahzab kɔnɔ a ko n'u ye kuma ko ka kuma k'u ka kuma tile kosɔn n'u tora ka kuma tɔgɔnin dɔ la ko bana bɛ mɔgɔ min dusukun na ko bɛ nataw la dɛ a ti tɛmɛ i ko kira muso de dɛ a ka sira foyi t'o la ni muso kumana fɛ tɔgɔ dɔ la dɔrɔn non fa y'o yira a la et il est prêt à tout faire pour ça o virus in an bɛna ale souligner laban na ni ala sɔnna donc an bɛna kuma an ka bɔkolo kan ne bakila yɔrɔ ye c'est bon oui inchallah donc bɔkolo yɔrɔ la sisan l'avarice an bɛ ka kuma ale de kan ale de point laban ye o avarice ye point laban ye ale mun bɛ an bɛ ka kuma ale kan ni dasu jɔyɔrɔ in na bi ta an bɛ ale dafa ka tila ka impulsion sexuelle in fɛnɛ ta k'o fɛnɛ traiter n'o banna an bɛ sɔrɔ ka se bi ibnillahi ta'ala ordonnance an bɛna dusukun ordonnance sɛbɛn an b'a ordonnance sɛbɛn comprimé bɛ ta cogo min na k'o fɛn k'o di n'o kɛra an b'a jigiya bɛɛ lajɛlen b'a dɔn i kan ka min kɛ a fɔlɔ an ka na nin na batula min filɛ nin bana don wa dusukɔnɔ bana dɔ don a diinɛ cogo caman bɛ n bolo walima fɛn tɛ n bolo n'a donn'i la hali n'a sɔrɔ ni fɛn min bɛ bolo n'a a miliyɔn de ji kun kelen i tɛ se ka kelen bɔ a la k'a di maa si ma diɲɛ kɔnɔ i tɛ se de quoi ani fɛn bɛ ka kɛ i ma wa n'a kɛra i bɛ hɛrɛ baaraw bali fo i ka bɔ bana ɲini i jɛn n'o bɛɛ kɔ dɛ ka se degré la i ka devoir i tɛ se ka kɛ c'est à dire i kan ka min kɛ quoi yɔrɔ n'i ye denbaya ta i ka denbaya balo maa tɛ n'i m'o kɛ i bɛ mun kɛ mais hali o i b'a ye o bɛ dɔ bɔ i ka budget la n'i ye nasɔngɔ jateminɛ tile kɔnɔ tile o tile ka se ka kalo estimé i bɛ se ka ye ko bon n ko wari mun bɔ est ce que n t'o wari dɔ fan yɛrɛ fɛ o donc a tɛ se k'o fana kɛ n'a i mɔmuso banna a b'i ka farigan compter n'i kɛra muso n'i bɛ bana a b'i compter i ka farigan compter n'i ye farigan ko kelen kɛ ka fila kɛ ka saba kɛ cɛ ka bana ka ca dɛ an tɛ ka adamaden b'a yɛrɛ bana de an tɛ ka mɔgɔ de b'i yɛrɛ bana kɔ an tɛ k'i ka nafa dɔ bɛ bana la mais e ka bana ka ca dɛ wa den min ko ka bɔ yan den bɛɛ ni den min ka farigan cayara o ko bɛ bɔ yen non ale fɛ yen aw ka di fɛn bɛɛ la sauf n'i tɛ ka chiffre kɔnɔna problème tɛ mais ni chiffre ko bɛ don ko ko la a t'o fɛ mais k'a t'a bolo tɛ dɛ a b'a bolo mais a ni yɛrɛ de tɛ se ka k'a ye bon an kumana bana in kan o de in na kosɛbɛ mais bi t'a la an bɛna kuma a bɛ furakɛ cogo di c'est à dire fɛn jumɛn bɛ étape jumɛn bɛ n'i kan k'o suit ka taa ale nɔfɛ n'a bana b'i la i bolo fɛn b'i bolo hali n'i mago t'a la 100 i mago bɛ jɔ a la tuma min i b'o dɔn n'a fɔra ko k'a di mɔgɔ dɔ ma n'a fɔra dɔrɔn k'i tɛ nin di karisa ma ayi mɔgɔ bɛ s'a ma n bɛ to ka don sen na ayi mais ayi non n bɛ taa kuma dɔ n b'a dɔn koyi hali ni n b'a dɔn n ka so kɔnɔna la yan parce que walahi i bɛ san kɛ ka ban a fini tɛ maga a la i bɛ san kɛ ka ban a samara tɛ maga a la i bɛ san kɛ ka ban a tasa i mago foyi tɛ s'a ma
mais n'a fɔra ko k'a di dɔ ma dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ a besoin bɛ créer quoi, c'est à dire que i mɔgɔ bɛ na dɛ et puis i y'a san wari de la i b'a valeur dɔn a tɛ se ka kariya tuguni o waati a bɛ tile fila kɛ k'a utiliser tile fila o donni daminɛ tile fila sɔni a b'a bila a bɛ san fila kɛ 2 ans k'a ta a tɛ maga la bon adamaden kana sɔn nin ma sa i ye adamaden dɔrɔn de i bɛ maga fɛn min na ka fɛn min damu sɔrɔ fɛn fitininw dɔrɔn don mais i yɛrɛ tɔ nafa ni mun ye n'i ye mun y'i labɔ o ɲɔgɔnna dɔ di maa dɔ ma o tigi fana k'a yɛrɛ damu a la o ye baraji de ye o ye siniɲɛsigi de ye o de y'a to a bɛ furakɛ ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o de ye k'i bɛ dili kɛ i ka surplus de la le surplus o kɔrɔ ye mun ye ni mun cayara fɛn min bɛ yen n'a cayara i bolo a cayara i bolo e mago bɛ min na o kɔfɛ tɔ min b'a la o di mɔgɔw ma o y'a furakɛli étape fɔlɔ ye i tɛ ban étape kunna dɛ nin ye étape fɔlɔ de bi alhamdulilah complet kɛmɛ de b'i denw bolo n'i y'i den kelen k'a bɛɛ ka taa a bɛ ka armoire fo k'a d'a kan armoire si tɛ min da bɛ se ka turu armoire si tɛ yen n'i donna denw ka chambre kɔnɔ armoire bɛ fini a fa fo k'a bɔn kɛnɛma fo n den bɛna fini dɔ ye on fait un tri 2 heures de tri 2 heures ni ko nin bloqué nin bloqué t'a yan nin bɛ taa yan an ka nin yan an ka nin ta fini yɛrɛ tɛ yen o yɛrɛ hɛrɛ jumɛn bɛ nin na finitigiya la samara dun n'i ye pɛriw lajɛ pɛri den 30 pɛri den 30 a bɛɛ tori don tabali kɔfɛla dɔw bɛɛ pɛri depuis samara bilanin bɛ yen k'o bɛɛ fa duguba fa sanfɛ den bɛ nin bɛɛ dɔn a tɛ nin bɛɛ dɔn n'i donna ka daraw lajɛ n'a ko tile o tile k'a bɛ dara 3 da a b'a da k'a ka dara tɔ to yen a ma maga mun na adamaden e mago bɛ nin bɛɛ de la tasara o ka moto ye kɔɲɔminɛn kɔni minɛn min b'a bolo a ye don o don n'a voyage ka taa Dubaï san o san chaque mois n'a taara Dubaï a natɔ a ni tasa dɔ bɛ na donc parfum maintenant n'i y'a ɲininka la tellement a y'a san yɛrɛ k'a san a cayara magasin fala ka bɔ duguma fo sanfɛ maintenant mun bɛna kɛ a bɛna ka dalilu kɛ jumɛn ye ayi n b'a bila la n denw de ɲɛ minnu kɔnɔ bɔ n'a ye k'a sɔrɔ a b'a dɔn cɔ ko système dɔ bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o de waati bɛɛ n'a minɛ de don quoi i bɛ fɛn dɔ san bi 500 san 10 san 20 a bɛ kɛ 20 ye walima 30 bon i b'a sɔrɔ fɛn ɲɛnama yɛrɛ de bɛ mun bɛ taa 500 valeur la o de donc kunun minɛ ɲuman o ye bi minɛ kɔrɔ de bɛ ne fili la kunun minɛ ɲuman o ye bi minɛ kɔrɔ de donc a bɛ ka nin bɛɛ to nin stop in n'a den ka kɔɲɔ sera a mɔgɔ tɛna jɔn si la mais a tɛ bɔ yen magasin falen don den ye nɛgɛsoni mun sanna den kelen a ye nɛgɛsoni min boli a ma tiɲɛ k'o bila yen a ɲɛbɔra dɔ la k'o sanna nɛgɛsoden 5 den 10 a bɛ magasin kɔnɔ hali n'a tɛmɛna san n'a ye karini fara n'a ye motobani dɔ dɔrɔn mɛ nin fɛn mama o fana bɛ san ka d'a ma mais mun bɛ kɛ a tɛ se ka débarrasser ka bɔ tɔ mun bɛ yen u tɛ ka don u bɛ nin dɔrɔn de nin mun filɛ nin balimamuso n balimakɛ n bɛ ka nin fɛ nin mun b'i bolo kan i ka fini i ka armoire falen don fini falen don fɛn samaraw a tɛ compter ka ban wallahi nin bɛ k'i dusukun koron de wa nin bɛ ka virus dɔ de ɲɛsin i ma n'a virus donn'i la i ka sɔrɔ fɛn tɛ min bɛ nafa diɲɛ kɔnɔ tuguni parce que i tɛ se ka kariya ka maa nafa ni foyi ye nin virus mun ye n ka bɔ ko y'a virus la a tɛ si dɔn quoi wallahi hali n'i kɛra cɛkɔrɔba ye hali n'i kɛra cɛkɔrɔba ye i tɛ se k'i bolo fɛn di i tɛ se de quoi donc mun de bɛ kɛ n balimakɛ solution ye mun ye n balimamuso solution ye mun ye nin ye i yɛrɛ mɛn i ka den ka sɔrɔ i k'i ka finiw lajɛ fini minnu bɛ yen k'i b'o don i ka don fini minnu bɛ yen k'i b'u don na i b'i labɛn na minnu ye olu classé ka bɔ yen a tɔ fɛn fɛn bɛ yen a fara ɲɔgɔn kan i k'a di ala ka jɔn dɔ ma ala kama a tɛ foyi tiɲɛ i denw ka finiw ta i denw ka fini mun bɛ fini minnu don u fara ɲɔgɔn kan i k'a complet orange o complet de base kɔfɛ a tɔ bɛɛ kurukuru et puis kana ta ten dɛ a taa n'a ye fini parce que o ka passer ka ɲɛ k'a kuru n'a sɔrɔ ni bɔrɔ dɔ ko kala ka ɲɛ présentable parce que i bɛna di ala de ma i bɛna di ala de ma i tɛ ka di fantanmuso in ma dɛ i bɛ ka di ala de ma présentable i k'a kurukuru k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa di
i k'a fɔ n ye i ni ye min santi i bɛna fɔ a di non ala bɛ sanfɛ maa si tɛ hɛrɛ kɛ n'a t'i dusukun foni ka di ma o yɔrɔ la o y'i dusukun kɛnɛyatɔ de ka bɔ matériel la alhamdulillah i ye kɛlen don k'i ka magasin kɔnɔ dɔw ka fauteuil kɔrɔ bɛ bɔ ka hali u ka magasin kɔnɔ tellement que so fauteuil min bɛ yen a y'o labɔ a ye salon complet dɔ installé donc salon dɔ in a y'o kurukuru k'o cɛ k'o sigi ɲɔgɔn ka magasin dɔ kɔnɔ i ni ala cɛ a tɛ kɛ lɔgɔ ye a tɛ kɛ foyi ye i tɛ nin labɛn ministre dɔ wele dɔrɔn ka nin labɛn hali 50 000 100 000 bɛ nin kɛ 5 k'o di dɔ ma sa o tigi k'o bila a ka salon kɔnɔ ka sɔrɔ a b'a si baara dɔw la a tɛ se ka nin fauteuil san fini dɔw ma sa a dɔw ma ba ye olu dun ye kobaw de bɛ mun kɛ ni ala cɛ a b'i ni furakɛ mais ka t'o stock i ka magasin kɔnɔ ko armoire bɛɛ ten dɔw bɛ yen ka so armoire belebele bɛɛ falen mais n'a y'a bɛɛ falen fɛn fɛn kɛ a y'a bɛɛ cɛ a t'a bɛɛ stocké magasin kɔnɔ a tɛ di maa si ma ala cɛ balima a tɛ d'o ma ale yɛrɛ balima a tɛ d'o ma a tɛ di maa si ma o stock mun bɛ yen o salon complet bɛ dɔw bolo a bɛ taa 5 la nin ye kɛnɛ ye walahi nin tɛ kɛnɛ ye i denw ka finiw lajɛ samara ninnu u lajɛ père mun bɛ ɲa den ma dun père b'u ta ko koyi tɔ minnu bɛ n'u bɛ san joli la ala kama ni sitani k'i ma cɛ a mago suma de ala a mago n'a mago jɔra ala ni ala ka jɛ an bɛ dɔ ɲini mais nin bɛ di ma yɛrɛ ma a bɛ kɛ ten o père mun b'an bolo n balimamuso jija i b'i dusukun furakɛ n balimakɛ jija i b'i dusukun furakɛ ka bɔ bakila ni sira min o de surplus min b'i bolo nɛɛma na ala yɔrɔ a surplus a di ala ka jɔn ma ça commence par ça le surplus mun bɛ sanfɛ i ye fɛn dɔ sɔrɔ ka ban ko dɔw b'u ka san sukoro san malo bɛɛ kɔ bɛɛ b'a bolo san sukoro bɛ yen jusqu'à ce que dɔw bɛ ka 2 ans 3 ans de stock 2 ans 3 ans de stock o de bɛ yen balo la de bolo an mago bɛ yan koyi du koyi n tɛ ka kuma jamana kan du 2 ans 3 ans de stock k'a sɔrɔ sigiɲɔgɔnw bɛ mun tɛ ka balo yɛrɛ sɔrɔ ka dun 2 ans ta dɛ n'a ma kɔlɔsi o de tɛ kalo kelen balo parce que fɛn tɛ ka dun adamaden kana kɛ ten silamɛya y'a nabɔ cogo min na dili ka ɲi ni ma dili bɛ dusukun furakɛ de a bɛ bakila wuli ka bɔ yen mais dili in daminɛ b'i tɔɔrɔ dɛ mais walasa ka dɔ ka bɔ a effet la a fɔlɔ i b'a daminɛ le surplus mun b'i bolo en abondance f'a ka tɛmɛ i ka besoin kan o tɔ min b'o sanfɛ i b'o de di i b'o di o di mɔgɔw ma o di i n'a fɔ bakara kɔnɔ ala ye ɲɛnajɛ cogo min na kan ka jumɛn nafa ka te a ko mun bɛ sɔrɔ sanfɛ mun ka sɔrɔ aw ka sɔrɔ mun b'a sanfɛ a y'o di a bɛ daminɛ ten étape fɔlɔ nin tɛ théorie ye dɛ nin mun fɔlen filɛ an bɛ bɛɛ bila pratique la i bɛ yɔrɔ yɔrɔ maa min bɛ k'a lajɛ o maa min tulo banna o n balimamuso i ka minɛnw lajɛ i ka minɛnw lajɛ i ka magasinw lajɛ magasin ninnu lajɛ ten sa fo k'a kɛ ɲinɛw kan fo k'a kɛ ɲinɛw susu ye minɛn tɛ di mɔgɔ ma ɲinɛw bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ nafa jumɛn bɛ nin na ɲinɛw bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ nafa jumɛn bɛ nin na nin na u b'i ka magasinw kɔrɔ sa i k'u labɛn i k'u di ala ka jɔn dɔ ma walahi i k'o di dɔrɔn i yɛrɛ b'a santi dusukun na k'i ye ko dɔ kɛ a ye nin gɛlɛya sisan o di i denkɛw ka finiw i denmuso ka finiw a fara ɲɔgɔn kan surtout nɛnɛminɛ fini na dɔw ka pulɔvɛri yɛrɛ armoire 5 de pulɔvɛri dɔ u b'a fɔ ko nɛnɛminɛ fini min bɛ yen u bɛ taa armoire 5 la fini normal o fana a bɛ ten mais ni min adamaden bɛ nin bɛɛ dɔn wa wa hali sini n'a voyagé la fana b'a taa faransi tuguni tuna natɔ ani valise 2 walima sac 2 bɛ na o bɛɛ pulɔvɛri de ko nɛnɛ bɛ an ka hakili sɔrɔ ten wa n'an ma nin bana in furakɛ nin luxe min filɛ an na tan i b'a ye diɲɛ kanu don koyi parce que foyi tɛ ne ka ɲini kura kura ye tuma bɛɛ o de don ka joie haramu tɛ o mais hakili to ala ka jɔnw na nin ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye o ye o fana ka gɛlɛn demande walasa i dusukun ka furakɛ ka bɔ bakiliya la i b'i dege mun na ni ala ka jɔn ye n'i delila min na k'a b'i bolo a di est ce que k'a faamu mais i tɛ se k'o kɛ n'i ma passer ni ekɔli fa fɔlɔ nin tɛ i ma deli yɔrɔ i ma deli o
elle a bien la surprise là kadi mais deuxième étape it meni doy dédié à la car c'était indien ando gibi école duri la ni la mo école ko nona spiritualité ko nona we éducation de almandi ka ngami kala ni della adi ni della adi ni della adi kawo mo do de kila le ni enseignement de sallallahu alayhi wa sallam ya sabati ko kila madre ka deli foi la namadi dunia matériel fiti ko dondo don ni fini no ala ben kila kamadi ka glan ka lave kada kila sikilizo sawa uchele hada ko ya rasulullah mani ni kai sawa wo beya yi kila nyeka kan ni so jara ko u beya yi nyeka fini njara abeka fini naje abaye ma bala je abe fini naje abala je ka kila tola doro doy muge sawa do kila ita dinema ayo al Mustafa ay parce que elle est tazkiya comme nana quand tu es dans le monde de tazkiya il en un monde de jugement d'impérativité tu as à te purifier quoi il y a une qui répond sans y aller a derrière mon gars adam faut assistance divine chako kila dona kata pinta anana kana lichama a dit ka awilla wati na ka do mo di no ye chako fo la ti e ba do ni ala ti e ta do mo attendre ni fuya mais ayini ndama ajara ma amu jara e fere e ba do ya da ya ga jara ko me mu na yi kila ko dima e ba do ya fa ba dima ma ta do ba mi na fa era ba da to mi na yoni diga mo do mo ni usal dina ka bo ka ta classe ko mo mo bello trita shijela sente ko ite kalani na karanje ite kalani darero be manganchala ama ya mo je ma mo je be ma ko kuma cha ko ne fene ma mine afaka ga dem la ko ne e fini njara ne akalo fini ga de ka kasange de ne ko to se ne dira do ngam parna e ko ne akanu Rin jara kray ne be fenne fatura teninga ni kan kasake ya jara kray sallallahu alaihi wasallam almaddi ya digini na ni dilla ati abi dus kun frake mais ni dilla ibe jelike ni dilla ibe jelike amina c'est facteur de mon nazara de ce jeli facteur domé ne société de ba ko modola parce que souvent mo ba ni ka ko abiser là si je ne me retrouve pas, je ne vais pas me laisser faire. Ok, c'est vrai en réalité. Mais il y a un respect équilibré de mon vie. Matériel, fin, la Bible, les dons de la délit. Il va au moment qu'il a au résultat sur les éducateurs disent quoi? Tu vas avoir la force de résister face à tout matériel bête à bête fou des boulots. Au niveau des armes o carré de anamalena fente qui glone mon abaté il glone à la qui ne peut dormir bon ça c'est un niveau spirituel très haut. Troisième étape de mener au Cameroun oui il y a de ça au lieu de masse sabaturée alors comment au lieu de bureau kono hatta tunfiqu mimman tuhibbun olu bo niveau de là il est mis refait ni fait jara idolon amu jara ami bo degere là o de troisième niveau ni fait jara ko chen ni mera ni kende abay no na kanya ka bo ni ma doni na kanya ka bo ni ma dumuni na kanya ka di ala di ma no kara me sala basola tira la boni niveau là wati panga tira la ndola tele les états au wolo no nadi c'est moi mi kete au niveau là mon kada yi fe na jarai parce alors le bokoro ne kono quand c'est birwe manué ala ka ala fe mabeke manué re khayrul bariya c'est que amane ka ke dampo no nyumai re ka nyumai ala bolo ala ko ite sa degré yala la
f'i ka nafakati ka bɔ fɛn na fɛn min ka di yɛrɛ ye kɔ i b'a fɛ o tɛ kelen dɛ wa besoin b'i la fila o fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min tu en as besoin mais i bɛ yɛrɛ jɛ a la k'a di ala ka jɔn dɔ ma ni sera o degré la sisan o de créer éducation kɛ ka taa stade min na an bɛ kɛ o niveau la wa sababu kun b'o niveau de la o bɛ mun kɛ yu'thiruna ala anfusihim ولو كان بهم خصاصة نكمل قدام تنا من مسيرة دقيقة طلع ولا بيننا ألو فرمسو imagine مغمو كيف imagine ça مغمو برا مكان أنا كده يفهم بل ما يدرون إنه كذا درو أترى كنا مسو بريزانتي imagine على ما سكع فوقه من كذي مو كفرو أو boy من فرصة يبوفو أكو يدك الشوا mamunga choix kari sera fumuso bɛɛ b'a dɔn adamaden fɛn min bɛ adamaden ni kan dugukolo sanfɛ ni fɛn bɛɛ ye nafolo kɔfɛ o y'a furumuso de mais maa min bɛ se ka taa o bila ko karisa choix kɛ n'i ye min ta ne bɛ diɲɛ o kɔ n b'o furu n b'o furu n jɛn n'o kɔ n'o bɛnna ni n ta ma n jɛnna o kɔrɔ ko ka ala dɔn ka yɛrɛ feere ala ma sira dan bon adamaden n'i ma nin niveau faamuya ni ko ka histoire le kalan wa histoire la be i b'a ye n'a fɔ film de quoi film tɛ dɛ o la mɔna de o éduquer la de o éduquer fo ka taa se fo ka taa aboutir de résultats étape de don wa étape sabanan in de ni nin bɛ kɛ mɔgɔ ye fɛn min n'a ka di i ye n'a diyara i ye wa i mago b'a la o yɔrɔ bɛɛ a b'a ye est ce que ala ka jɔ dɔ mɔgɔ t'a la ka tɛmɛ ne kan an b'a d'o ma walasa ala ka sara sɔrɔ a bɛ don dimension de kɔnɔ quoi o waati la mɔgɔ ka mɔgɔ fa b'a tigi la duniyawi mamu me yan nɔ mun ka jate bɛɛ ye o kɔnɔ mɔgɔ fa b'a la n'i ko kɛ ka fɛn fɛn ka ɲi dɔrɔn a dɔw la ne yɛrɛ ma fara k'a apprécier a b'a di yɛrɛ de ma a bɛ n'a fɔ nin diyara nin tigi yɛrɛ a bɛ n'a fɔ ne ka nin samara diyara karisa ye dɛ a bɛ n'a fɔ ne ka nin fini diyara karisa ye dɛ a bɛ se ma dɔw ma ten il y a des gens qui vivent comme ça wallahi a mɔgɔ bɛ dugukolo sanfɛ de u bɛ yen fɛn o fɛn n'a masirila cogo o cogo o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a b'a d'i ma yɔrɔ bɛɛ ani tellement a fɛgɛyara quoi a tigi kɛra i n'a fɔ e de bɛ ka wajibi f'i bɛ maloya n'a y'a d'i ma f'e yɛrɛ bɛ maloya wa ni étape d'âme dɔ de ye adamaden kan ka se mun walasa ka bakila kɛlɛ ka di nin na ni adamaden sara nin tɔgɔlen niveau la n'a banni bakila ko kuma tɛ se ka fɔ tuguni c'est à dire e tɛ deli yɛrɛ e ta ye sɛ e yɛrɛ mana ye k'a ka ɲi k'a ɲɛna o yɔrɔ bɛɛ b'a ye dɛ non nin ka ɲi ala bolo quoi nin ka ɲi ala ka jɔn dɔ la ne ka ala ka jɔn dɔ ye nɛɛma ba dɔ kɔnɔ fo mɔgɔ bɛ kabakoya la mais mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ ne de ye nɛɛma in d'a ma ni dɔ ye dɔ u bɛ dɔ ye du dɔ kɔnɔ b'a ɲininka e tiɲɛ ni mais ni du valeur de plus de 200 millions de hectares i bɛ kabakoya k'a sɔrɔ dɔ de bina k'a ye non nin so in n ka so in ɲɛna kojugu est ce que ne nin dɔ ma saraka tɛ ala ma a tiɲɛ so bɛ sɔn ka diya ala ye dɛ k'a sɔrɔ n'a ko a b'a fili k'a bɛ tɔnɔ ɲini la duniya kɔnɔ ah bah voilà ne ko b'a kɛ boutique dɔ ye walima kɛ supermarché dɔ ye ça va me faire des rentabilités de combien de millions par mois mais c'est même bien là bon ni mɔgɔw sera ka se nin degré la ni nin degré la kɔrɔta de ka bakila wuli la pewu k'a fura k'a di nɔfɛ mais n bɛ segin a kan étape dɔ walima étape tɛ n'i y'i pan k'i cun i b'i si k'a kasi la ɛ dama kuma la dɛ i b'i si k'a kasi k'a nimisa la wa n'i tila ka kɛlɛ bilen de wuli a ko nɔfɛ ɛ dama kuma la dɛ n'i ma se n'i ta da n'i ma se niveau min na lamɔ na ka n'i pan k'i politique yɛrɛ da la sinon i bɛ tila ka kɛlɛ wuli o fɛn kelen nɔfɛ i n'a fɔ e de ma ko k'a k'i jɛnna a kɔ o tigi bɛ ko goyi ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ i n'a fɔ e de m'a d'a ma i yɛrɛ n bɛ ka nin fa ye lamɛn dɛ nin ye sɛbɛn de mais n'i ye étape suivi lamɔ na progressivement surtout min bolo i b'o di la i bɛ o bɛna to facilement i bɛna kɛ mɔgɔ ye n'i delila facilement i bɛ commencer k'a di i bɛ to la i bɛna kɛ mɔgɔ ye f'i e bɛ ɲinini k'i fɛ yen de quoi fɛn min valeur ka bon i yɛrɛ bolo i bɛ ko di ala ka jɔn dɔ ni adamaden sera ka baara kɛ tan ni de b'i dusukun furakɛ ka bɔ bakila la ni de b'i dusukun furakɛ ka bɔ bakila la ni étape pratique ye i ka kan ka mun na travailler mais étape min bɛ fara kan tuguni o kan ka ɲi mun na bɛn i hakili kɔrɔ o bɛ ala bɛ hakili kɔrɔ bakila kɛlɛli la o ye jumɛn de ye a dɔn ko maa si ma deli k'a di ala ma n'a m'a kɔ la fɔ quoi o ma kɛ fiyewu o ma deli ka kɛ
faut qu'il ait bel défi. Quand il y a bel défi dans toute l'histoire de l'humanité, qu'on dirige ma chica sur le banc. Alors, dans toute l'histoire, quand Kastabi nous met un canard dans le cas sur le banc, quoi, et a diva, bébana, peu, fouille d'abord. Comment m'a délégué? M'a délégué. Il va au ambassadeur, nous le piloter là, avec le harmoniser là, avec le label là. Au lieu de aller de soins, non, ça c'est au niveau de la pensée. Hakili kɔnɔna na i ka hakili la sɔnni ni mun ye ka miiri jumɛn bila sen kan o de k'a dɔn k'a fɔ i mana fɛn fɛn di ala ma a b'a kɔ la fɔ Allahu khairu raziqin ale de garisɛgɛ dibagaw la ɲuman ye i t'a di ala ma ale de dɛsɛlen tɛ quoi i b'a di maanifin ma a bɛ dɛsɛ k'a di ma ka da k'a t'a bolo de mais ala y'a bɛɛ tigi de bi a tigi don kunu a tigi kun don sini a tigi don fɛnɛ donc ale ta de y'a bɛɛ a di yɔrɔ sa ala b'a fɔ kɔnɔna kɔnɔ wa mimma razaqnahum y'u garisɛgɛ mun na ye mun d'u ma ne de y'a di donc ale de fɔlɔ y'a den ma fɔlɔ a b'a ɲini ka segin a ma nin ye fɛn siraw ye n b'a jigiya an kan ka mun na baara walasa an ka kɛ maa ye maa min bɛ yen ni bakila tɛ ka an nin na an bɛ kɛ nin marifalen ye a kɛ nin min hakili sigilen don a ka ɲɔgɔnya kɛ la walasa an ka se ala ma ka sɔrɔ duniya b'an bolo kɔnɔ de maa t'an dusukun na mais n'an ye nin cɛ walahi i bɛ se ala ma ka sɔrɔ mun i dusukun falen don i ka sokɔnɔ minɛnw kanuni na i ka donfiniw kanuni na jango ka se mun ala yɛrɛ kanuni ma i bɛ bɔnɛ dɛ ala ka bɔnɛ kɛ nin bɛ ye partie dɔ ye inchallah an bɛ taa pause prière la n'an nana ka bɔ pause prière la an bɛna kuma mun kan dɔɔni o ye la question d'impulsion sexuelle o ye ni na bana dɔ ye n'a bana ye cɛ sɔrɔ a tɛ muso bɔ muso la dɛ n'a bana ye muso sɔrɔ a tɛ cɛ bɔ cɛ la n'a bana ye adamaden sɔrɔ maloya t'a tɔɔrɔ la gosili t'a tɔɔrɔ conscience foyi t'a la i b'a dɔgɔya i b'a nɛni i bɛ fɛn bɛɛ fɔ a ma fa dɔ b'a f'i yɛrɛ i yɛrɛ la maloya kɛ n'i y'a fɔ ko mɔgɔ ye ko ne ye nin kɛ i yɛrɛ de la maloya o sinon ale kɔni ale yɛrɛ fo fura tɛ fɔ ale yɛrɛ foto bɛ mɔgɔw kun kuma bɛɛ adamaden ma a bɛ se nin degré la mais n b'o kɛ n bɛna kuma o de kan dusukɔnɔ bana dɔ don virus dɔ don mais bi waati in na ale fana cayalen don kosɛbɛ a cayalen don kosɛbɛ ala k'an kisi ka bɔ a tɔɔrɔ ma subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inshallah amen dilan o cogo la walasa mun na ka sira d'u ma sira min bɛ yen cɛmanw u mago bɛ musomanw na musomanw u mago bɛ cɛmanw na o y'ale ala ka alaya gindo dɔ ye a ye min ka hikima kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko an m'an dan par hasard dɔ de y'an labɛn ka condition labɛn ka tila ka an dilan i b'a dɔn o la quoi nin ye fɛn fɔlɔ ye maa kan ka min faamuya n'i ma nin faamuya i bɛ fitinɛ ni cɛ ye n'i ma nin faamuya i bɛ fitinɛ ni muso ye parce que i t'a dɔn k'a fɔ ko e ma cɛ dilan wa besoin min bɛ i farikolo la dɔw fɛ ala yɛrɛ t'a dɔn non jusqu'à quel point besoin b'ale farikolo la o de y'a sɔrɔ n'a fɔra ko ala ko k'a kana kɛ dɔrɔn a bɛ mun fɔ ye non cɛ a t'a dɔn sa ka sɔrɔ kana ɲini ko ala de y'i dan ka besoin in créer ka bila i la ka tila ka option d'i ma a bɛ assouvi a bɛ satisfait sira min fɛ ko d'i ma o ye ala ka alaya de n'a tun y'i dan n'a ka di a tun b'i privé a la maa si tɛ sɔrɔ k'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ a ka danfɛnw bɛ yen a t'olu bolo yɛrɛ mais a y'a da anw ma ka tila k'an bila k'an na jarabi de komi a y'a fɔ liyabluwakum ayyukum ahsanu amala a bɛna lajɛ de jɔn bɛna a ta bila minɛ ɲuman kɔnɔ jɔn bɛna ta kɛ yɛrɛ sagokɛ ye ko filɛ nin ye nin de ye fɛn fɔlɔ ye min kan ka faamuya par rapport à la question du désir charnel n'o ye cɛw mago min bɛ musow la ani musow mago min bɛ cɛw la nin ko in kɛlen don balawu ye bi f'a bɛ ka i bɛ yiri k'i yɛrɛ ɲininka est ce que a tɛ cɛw kɔnɔ ko olu de ye musow dilan olu mago bɛ musow la u ye musow dilan u yɛrɛ ye walima a tɛ musow kɔnɔ k'olu de ye cɛw dilan k'a fɔ k'u mago bɛ cɛ la u ye cɛ dilan u yɛrɛ n'i kɔni sɔnna ko dɔ de ye cɛ dilan ka muso fana dilan o tigi kan ka ɲininka an kan k'an yɛrɛ ɲininka o tigi bɛ fɛ an ka mun kɛ n'an ka cɛya ye a bɛɛ bɛ fɛ an ka mun kɛ an ka musoya ye bɛɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka nin na yɛrɛsagokɛ tɛ se ka k'o kɔnɔ quoi parce que e m'a kɛ quoi n'i ye fɛn min dilan i b'a k'i sago de la n'i y'i yɛrɛ kɛ cɛ ye i b'a k'i sago la mais i kɛra cɛ masa min fɛ ka sɔrɔ a min ɲininka o yɔrɔ bɛɛ i kan k'i yɛrɛ ɲininka ne ko masa in bɛ jɛ ne kan ka cɛya bila minɛn jumɛn kɔnɔ masa min kɛ muso ye ka sɔrɔ a min ɲininka i kan k'i yɛrɛ ɲininka yali masa min ne kɛ muso ye ka n ka musoya minɛnw di yan o tigilamɔgɔ bɛ fɛ n ka mun kɛ ni n ka musoya ye hadamaden hakili de kan ka nin faamuya fɔlɔ n'i ye nin faamuya i bɛ sɔrɔ k'a ɲɛsin sira ma mais mɔgɔ bɛ mun de kɛ la mɔgɔ bɛ ka état de jateminɛ non vraiment j'ai une forte impulsion ne ka impulsion ka bon kojugu et se permet bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ labila bon n'an y'an yɛrɛ labila dɔrɔn an bɛ bɔ adamadenya kɔnɔ an bɛ don baganya kɔnɔna na
Kadaka, avoir besoin est humain. C'est-à-dire, je dirais, besoin mais ou de Adamadin fala baranga ou bebefi. Mais savoir faire quand, comment, avec qui ou de Adamadin aroy. Est-ce que les phrases me font? Adamadin, avoir besoin au ticket na koy, ou bebefi. Obe sao fe, abe michou fe, abe oulou fe, abe jakmou fe, abe kono fe. Besoin be bela. Mais, ka donko bon, ne kanga besoin satisfait ni join mi togo jumena o mufle de o hakli donro de o de adamandin yai. Mais no bora la ka ke ni mama mana ben. Ni u bora ka ke ni mama mana nyogoni. No bora la ka ke ni nye dara mama ka. No bora la ka ni mama kibara me. Wallahi do tasira akela anu dok ma kame téléphone na. Abana quoi. En flot la hala de kono. Donc, au soit bien en gardant nga fo fin do bala. Bon, ni une famille ka fo ikani ye ala ya kli kono ka fo ala de ni dan donc ko riba do ko ala ba ko kalama. Wa ila jarabina ide, ayan la jarabina ide. Idan to kan ikabako ya. Ikala ala fo kan ikabako ya. Parce que ne cheka ine, parce que na folo de benku, parce que metambeta il be gani fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ sitɛnɛ ka interprétation ni ala min y'i dan a dɔ k'a bɛ k'i kɔlɔsi wa i bɛ taa compte d'a ma dɛ séjournin dɔ de b'i bolo dɔrɔn i bɛ tile filanin kɛ dɔrɔn de la yan o tile filanin kɔfɛ i muso mɔgɔ tɛ ka tugu i kɔ i muso mɔgɔ tɛ k'i ka téléphone ta k'a vérifier ale tɛ jugement in sa jinɛ t'a bolo jahanama t'a bolo mais e kɔni i ye min kɛ dɔgɔnin bange la i bɛ taa jɔ ala ɲɛfɛ i bɛ taa ɲɛfɔ la même chose ton mari n'a pas besoin k'i ka téléphone ta ka taa contrôler jɔn wele ta non mais ye min k'i yɛrɛ kun na i farikolo la ci bɛ taa ala sɔrɔ n ye jɔn tɛ fɔ a kɔ donc an kan ka nin ko in nin kan ka ɲɛfɔ fɛn min bɛ n'o kan ka faamuya deuxième point na o de est ce que an kan ka faamuya kora ne ko anw de ka besoin ka bon ni fɔlɔmɔgɔw ta ye wa walima fɔlɔmɔgɔw de ta ka bon n'anw ta ye c'est un bon sujet bɛɛ b'a dɔn quand on parle d'énergie sexuelle on parle d'énergie du corps de l'être humain. Et on est tous unanimes sur ça. Kunu mogani bi résistance là en termes de corpulence, en termes de physique, en termes de tout. Au djagana djagate bi là. Ça y a pas de débat. Même bi moune bi mogo ka mogo langola tchaya ka kunu mogo taka. C'est la question maintenant. Moune bi mogo ka kojugu ke tchaya, jugu manke dambe tien tchaya. Qui dambe tien, qui yɛrɛ jashi, qui yɛrɛ kɛ mani ye, qui yɛrɛ kɛ danfɛnw na kɔta ye, mun ye kabako ye, hali boli bɛ ɲugu maa min na. Wallahi, n b'o fɔ dans toutes mes conférences, o boli sɛbɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ. Jɛnɛyakɛla bɛ woro ɲini k'a tu boli min kan, a tɛ yen. Ni sitanɛ yɛrɛ b'a la, a b'i faga fura foyi t'a la. Mɔgɔ mɔgɔ ye nin kuma fɛ, wuli ka taa ɲininkali kɛ. Mun de sera k'o yɔrɔ de faamu, ne ko boli banna maa min na, Ala bɛ sɔn i la cogo di? Mama bi jɛnɛya kɛ n'i ye boli sɔn mama bi ka baara ye jɛnɛya k'i bɛ boli woro ɲimi k'a tu boli kan wallahi fo ni sitanɛ t'a la so ni sitanɛ yɛrɛ b'a la a b'i kun ci ta kana t'a la kuma kelen de b'a la dɛ a ko ye jumɛn de ye ko ka da kan ko i nɔgɔlen don mais n'an taara o kɛ promotion ye o de ye fierté ye o de ye waso ye o de ye élégance ye o de ye ɲɛyɛlɛ ye o de ye civilisation ye adamadenya tɛmɛtɔ don baganya la a tɛmɛtɔ don baganya la o boli sɛbɛ tɛ yen n b'o fɔ aw ye boli sɛbɛ tɛ yen o basi boli tɛ yen k'a ta i b'a ta mande daminɛ f'a laban ko boli ko sitanɛ yɛrɛ bɛ nin boli in na wallahi a tɛ sɔn jɛnɛyakɛla k'a sɔn wa n'a sɔnbaga ye jɛnɛya kɛ don o don a b'a faga o de n dɛsɛra k'o yɔrɔ faamu sitanɛ in fɛn ɲugura ko min na sitanɛ min ala ka danga b'a kan mais bi mɔgɔ diinɛtigiw ko k'u bɛ k'u taala yen lahara ɲinina ko k'a bɛ k'ale ka place ɲinina ye Yusuf ye kaso ta san 10 nin kɔ a bɛ ka boli fɛn min ɲɛ tiɲɛ balimakɛ i cɛ ɲɛnatɔ tɛ Yusufu bɔ dɛ e tɛ Yusufu bɔ koyi n balimamuso ne t'i nɛgɛ taa i sɔrɔ ɲɔgɔn kalan i cɛ ɲɛna i tɛ zule ka bɔ cɛɲa la fo k'i sa
wa masiri min b'a bolo a jaga t'i bolo i si carrière bɛɛ i ye masiri fɛn i b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka masiri tɛ suma i ta ma fo k'i sa mais Yusufu sentɛgɛninjɛ ta fɛn min ɲɛ e bɛ se k'i labɛn o kama cogo di ka tila ka taa alijana nata Yusufu bɛ fɛ ka don alijana min kɔnɔ k'e fana bɛ fɛ ka don o kɔnɔ yen cɛ an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nabila ko dɔw bɛ adamaden ka sabali an bɛ ka taa cogo min na walahi kojugu bɛ ka masiri maaw ɲɛkɔrɔ nin ko in bɛ ka kɛ fitinɛ ye bi a tɛ se ka lakali maa tɛ ka dan don a la tuguni mais dɔ yɛrɛ tɛ bana ninnu na bana sugu ma dɔn a ma ɲɛfɔ bana ye balawu de ye n'a bana y'i sɔrɔ karamɔgɔya t'a la kalandenya t'a la sɔrɔtigiya t'a la fantanya t'a la cɛɲa t'a la cɛjuguya t'a la n'a virus donn'i la ni ala ma ɲɛ i ma i bɛ halaki k'i to a kan parce que mun y'a to a tɛ dabila secret dɔ de b'a la o de y'a kabakoma yɔrɔ ye bi i wasara o jɔda tɛ sini besoin na quoi est ce que a bɛ ka kuma faamu bon ni koko n'o bɛ kɛ koko la fais faire attention pour ne pas être accro à ça ni dépend na dɔrɔn kɔrɔ i tɛ tubi quoi i sanuya man di quoi parce que don o don bi i y'a kɛ fo tiɲɛ joli o jɔda tɛ sini besoin na quoi bon ni o kɔrɔ chaque fois n'a a dun bɛ na de parce que e dannen don o togo la le mécanisme est dans ton corps bon donc chaque fois n'a nana i bɛ bɔ n'a ye lajɛ chaque fois n'a donc i bɛ sa n'i ma ala ma ɲɛ i ma i bɛ sa k'i to a la i t'a dabila parce que a tɛ na dabila o donc il est temps que i ka se k'a dɔn a kan ka maîtriser de e kan ka dɔn de ko comment c'est maîtriser e kan ka dɔn comment c'est-à-dire c'est protéger e kan ka dɔn de kan k'i yɛrɛ latanga cogo min na ka bɔ a ma surtout a sira ma ala tɛ jɛn ni sira min e kan k'o de ɲini k'o dɔn sinon a tɛ nali dabila i ma dɛ a tɛ nali dabila i ma ala tɛna cɛw danni dabila ko parce que ne mana cɛ dɔ k'e bɛ fitinɛ o ye kungo d'i bolo ala tɛ musow danni dabila karamɔgɔkɛ a t'u n'u danni dabila koyi wa a b'u dan ka ɲɛ o y'ale ala ka se de a b'u dan ka se yira a ka aya yira a ka dalilu k'a yira u dancogo ɲumanya la o y'ale ala ka se dɔ de walasa hakilimaw mana o ye o bɛ na taa alijana la mais kodɔnbaliw mana o ye olu bɛ girin o kan c'est ça la principe ala ye hɛrɛ hɛrɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ kun ye k'an sama ka taa alijana de ma an bɛ dumuni duman minnu ye diɲɛ kɔnɔ dɛ a kun y'an ka dɔn yɔrɔ a ye nin ye dɛ n ye nin d'aw ma yan dɔ bɛ n ɲɛfɛ n y'o labɛn o n yɛrɛ de y'o labɛn kɔ aw kama mais c'est na yɔrɔ a y'o élément de sɔrɔ aw yɛrɛ de y'a tobi n ye hakili d'aw ma aw yɛrɛ k'a tobi k'a diya mais ne yɛrɛ ye yɔrɔ min cuisiner o ye alijana de n b'a labɛn k'a d'aw ma an ma nɔnɔ ye yan a ye nɔnɔ a bɛ bɔ misi la yan dɛ mais n y'a ba woyo de boli a ka alijana so kɔnɔ ji dun a y'o fana kɛ ten di an m'o ye arajo fɛn a bɛɛ y'o de t'o di aw ma yan ayi non ne y'o ba woyo fana boli a ka alijana palɔ kɔnɔ gulɔ dun a y'a to o raisin timi k'o kumu k'o fɛn a y'a hakili sigi ne y'o ba woyo fana boli ka d'aw ma c'est à dire nɛɛma nɛɛma bɛ diɲɛ kɔnɔ a kun ye ka an sama de ka taa lahara de ma mais a si kun tɛ yen ko an ka guloki b'o y'an nɔfɛ mais malheureusement on n'a pas compris nɛɛma foyi tɛ yen ko ala y'a bila dunuya kɔnɔ k'a kun ye de k'an ka yan de ye a kun ye dɛ an ka so dɔ in ye parce que a ye belebele de bila yen nɔ pour que i ka da la ko dɔ bɛ se belebele dilanni na a ye min dilan i ɲɛkɔrɔ yan o de prévu ye ou bien ne filila n'a ye fitinin dilan ka yir'i la i b'a dɔn ko jaa a bɛ se k'a belebele dilan c'est tout wa n balimamuso n b'a fɔ aw ye cɛw dilan o de kama i ɲɛ bɛ cɛ min na i ɲɛkɔrɔ dɛ ala de ye cɛ dan k'a composant bɛɛ dilan a ka fonctionnalité sur le plan sexuel tout ala de y'a dilan ka bila a la ala min y'o kɛ dɛ cɛ alijana ɲini i bɛ lafiya ɲini même chose n balimakɛ i ɲɛ bɛ muso la k'u dancogo cɛ ka ɲi dɛ e m'a fɔ masa dɔ k'a ka plan e muso plan de ala ma ale de y'a plan dɔn k'a dilan mais ni e y'a ye e bɛ kabakoya a la o ye ala ka ko dɔn masa min y'i kɔnɔ t'a dɔn k'a dilan kɛnɛma tiɲɛ de i kan ka siran o ɲɛ ka fɛn min b'i kɔnɔ e mana muso in ma se mun ye kabako ye maa si ma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ko bon ala kɔni ye muso dilan mais moi je pense que a plan na erreur dɔ b'a la ni kun kɛra tan o tun bɛ ɲɛ ni nin kun kɛra tan ça allait être plus mieux personne n'a pu proposer quoi que ce soit depuis i kan ka dɔn masa min sera ka anw hakilina kɔnɔ ta k'o dɔn ka cɛw don cɛw hakili kɔnɔ ka musow dilan ka d'u ma mais n'u ye musow ye u b'a ye k'a fɔ ah tiɲɛ na kabako don muso ninnu bɛ i n'a fɔ dɔ donna an hakili de kɔnɔ k'a plan bɔ k'a di mais ni cɛw musow fana sigira ka cɛw la u bɛ kabakoya a b'i n'a fɔ dɔ donna anw hakili kɔnɔ wallahi nin yɔrɔ de wasara aya ye bɛɛ ka siran ala ɲɛ kɔ cɛw ka siran ala ɲɛ muso ka siran ala ɲɛ ala min y'an dan nin cogo la n'an kana o ala ka o nɛɛma o cɛya o musoya k'o kɛ dansago ye k'o kɛ don o don siraw fɛ ala tɛ jɛn ni sira min ye k'o kɛ yada ye ka tila k'an waso n'o ala sɔsɔ ye ka tila ka bari ka sayi nɔgɔlen jasilen ka taa don dugu jukɔrɔ
kata dugu datugu kan muso tɔw bɛ ka taama kaburudon kɔfɛ mɛlɛkɛw bɛ k'e lajaba jahanama kɔnɔ a ye mun ɲɛ ye cɛw bɛ ka taama kaburudon kɔfɛ e halakilen e lajabalen don jahanama kɔnɔ kaburudon kɔnɔ a bɛ mun ɲɛ ye ka tila k'i wuli k'i jɔ kɛnɛ kan i jasilen i nɔgɔlen k'i don tasuma kɔnɔ dɔgɔyama dan kira hadisa bɛ sala salam a ko maaw bɛ don ale ye maaw ye barama dɔ kɔnɔ langolo 12 u bɛ ka yiran de u bɛ jahanama tasuma cɛlen mɛ u bɛ ka yiran barama fɛnɛ kɔnɔ ko nin ye jɔn ye ko nin ye cɛw ni muso min bɛ kulonkɛ de kɛ ka tila k'a fɔ an ye tuguni boisson na kasa go min bɛ jahanama kɔnɔ ni boisson bɛɛ ye ji salasala min kasa ka go ni bɛɛ ye o ye min bɛ bɔ jɛnɛyakɛla cɛman ni musomanw ɲɛmana na n'u gulonna tasuma kɔnɔ u bɛ ka jeni ji nɔgɔ min bɛ b'u la dɛ o nɔgɔ bɛ suuru de ko de kasa ka gon ka tɛmɛ jahanama kɔnɔ kasa bɛɛ kan e cɛ an bɛ ka nin ɲɛnɛmɛw la yan on se vante de ça mɔgɔw b'u yɛrɛ filmer l'o de la yan mɔgɔw b'u yɛrɛ waso n'o de j'ai 3 j'en ai 4 est-ce que an bɛ ka b'a dɔn k'a fɔ ko saya de bɛ nin kɔfɛ donc an ka nin théâtre bɔ dabila segin kɔ waati sera ten mais an bɛna kuma mun de nana ni facteur ye ni balaw bɔ mun virus jumɛn nana n'a ye an k'a dɔn fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min bɛ yen n'o gera adamadenw kan n'o gera adamadenw kan n'o kɛra sababu ka adamadenw sama ka cɛw sama k'u kɛ musow kan ka musow sama k'u kɛ cɛw kan o ye maaw ɲinɛna Alahu kɔ maaw ɲinɛna Ala kɔ ani Ala ka layidu kɔ k'a sɔrɔ Ala y'a nɔ bɛɛ bila de walasa an k'ale ye n'i ye Ala ye i bɛ hakili sɔrɔ n'i ye Ala ye i b'a ka layidu ye Ala yelen mun ye a nɔ a ka se i b'o ye kɛnɛ kan a ka layidu ye jumɛn ye i bɛ segin ka na ale ma dɛ i kelen bi ta i bɛ yan mais sini b'i ka minɛn cɛ ka b'i balimaw cɛ la ale Ala tɛ t'i nɔfɛ dɛ u b'i cɛ officiellement de officiellement i ka garanadenw i ni mun y'a bɛɛ kɛ i ni mun y'a bɛɛ filmer i ni mun y'a chambre ta ka fɛn bɛɛ kɛ u b'i cɛ officiellement ka t'i kelen di Ala ma k'o kɔ don i la o don i b'a dɔn la ko i yɛrɛ kun tɔɲɔ o layidu ni miirila ni fila la mais mɔgɔw ɲinɛna nin kɔ pewu bon depuis mɔgɔ ɲinɛna Alahu yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ Ala ka layidu kɔ fa wulila bɛɛ la parce que n'o kɛra dan tɛ yen tuguni il y a plus de freinage hein Ala dɔn de bɛ fɛrɛn ka adamaden na mais ni Ala dɔn tɛ fɛrɛn tɛ mɔgɔninfin na bon dansago daminɛ yɛrɛsago daminɛ tɔ filɛ deuxième élément n'o facteur kɛra sababu ka ko in juguya o ye les gens mɔgɔw y'u kulonkɛ facteur fɛn les organes de sens dɔ bɛ adamaden na n'i y'olu orienté sur ce plan seulement ah i ka dɔn k'a fɔ le désir sexuel c'est quoi c'est un lion qui dort en homme c'est un lion qui dort kana la wuli dɛ fais attention mais les gens facteur m'a la wuli o de cayara autour de nous quoi facteur m'a la wuli facteur m'a la wuli o facteur o de cayara autour de nous donc facteur n'o tora k'i kɔrɔ par fini i bɛ kɛ mɔgɔ ye i bɛ kɛ mɔniyɛrɛ de kɔnɔ quoi tu vas aller à la réception o de bɛ ka kɛ o facteur fɔlɔ jumɛn ye adamaden k'i hakili to fɛn fɔlɔ ni kuranɛ y'an tilan o la o de bɛ fɛn min ye ɲɛ la mɔgɔw ye mun kɛ images de bɛ yen TikTok kan o Facebook kan o comment on appelle kabako don quoi kabako de don adamadenw kelen n'a fɔ baganw hali i tɛ baganw ye ko mun na i bɛ adamadenw de ja ye ɲɔgɔn bolo ten k'a ci ɲɔgɔn ma k'a ci ɲɔgɔn ma donc o yeli min bɛ ka kɛ naturellement fɛn dɔ bɛ adamaden na sitanɛ bɛ baara k'a kan kosɛbɛ a bɛ adamaden utiliser ala sɔrɔ caman de la n'a ye o ye jumɛn de la curiosité la curiosité curiosité min fɛn min kunpan min filɛ nin ye ah sitanɛ ka jɔba don a b'i jɔ kogo min kɛrɛfɛ ka adamaden caman ta k'i don jɔ kɔnɔ bon ni kunpan dun donn'i la sur ce plan a tɛ ban quoi parce que e tɛ se ka da diɲɛ muso bɛɛ fɛ mais i bɛ sa ni muso bɛ kunpan i la est ce que i bɛ kan ka kuma fɔ i bɛ sa ni muso bɛ kunpan i la même chose i tɛ da diɲɛ cɛ bɛɛ fɛ mais i bɛ sa ni cɛ bɛɛ kunpan parce que mun na sitanɛ sera ka kunpan a y'a utiliser i kan wa e tɛ lafiya fo ka t'i sa wa i t'a dabila fo ka t'i sa i bɛ sa k'i to ale jasilen i tɛ tubi dɛ i tɛ se parce que kuma o kuma a bɛ na de kuma o kuma i mana kɛ i bɛ ala ka danfɛn kɔrɔ dɔ ye kuma o kuma bon tu vas avoir la curiosité o taara ni avec lui c'est comment avec lui c'est comment avec lui c'est comment avec lui c'est comment i ka ɲɛnɛmaya bɛɛ filɛ nin ye bon n'o curiosité enjeu nana sa ah o dana piri la i dɛnnen n'o kama hali i ka jagokun n'a dɛnna la o kelen ni wari tɛ caya ma dɛ mais kira ko ten ni maa y'a k'a taabolo k'i labɛn fantanya kama parce que wari tɛ caya ma quoi non ni adamaden dominé par cette impulsion a i ni a muso a ka denbaya ka tilelafana u ka san dumuni o t'a bolo wa ni muso dɔ ko muso min kunpan donna a dusukun na
ka hakili fa n'a ko ko no curiosité boyana ni muso ko bon sans cet argent a ko inte ɲɛnabɔ wa aw bɛ sa kɔngɔ fɛ de kɔngɔ b'o bɛɛ faga a b'a ta ka na n'a fɔra ko bon n'a ye faso nafolo min filɛ n'a y'a ta i bɛ taa kaso la dɛ a b'a dɔn ko semaine prochaine auditeur kan ka na ka na fɛn kɛ a bɛ taa kaso la mais bi j'aurai accès à la femme a b'a ta a b'a kɛ o de y'a to wallahi ala ka imam mahi ala ka mɛn encore a ye kuma muhadara conférence k'a kan khutuba k'a kan kɔsɛ in na tout récemment parce que en réalité an bɛ ka ɲinɛ balo minnu kɔ nin ye facteur ba ye mun bɛ ka adamadenw bila kɛbalikɛ bɛɛ la wari min dunna miliyari fɛn fɛn bɛ ka dun taa bɛɛ tɛ ka na n'a ye cɛ adamaden tɛ nin bɛɛ don dumuni na ka dun sa i tɛ don siyɔrɔ la sa mais a bɛ don fɛn min na n'a tɛ ban i b'a dɔn bi i bɛ 50 millions di dɔ ma bi ka 100 millions di dɔ ma ka 200 millions di dɔ ma o bɛ kɛ fɛn min dɔ fɛ ni fɛn bɛɛ o ye nin de ye adamaden tous les prix t'a la prix t'a la dɛ o de y'a to n'i domine par ça i tɛ prix dɔn tuguni dɔw ta bɛ se degré la olu tɛ c'est plus une question c'est-à-dire de femme olu bɛ taa dimension wɛrɛ de kɔnɔ ils vont dans la pédophilie olu ta tɛ muso ye ko ye kɔnɛ Miss mondial d'a ma a mago t'o la mais ale y'o de fɛnɛ développer quoi vous voyez maintenant tout se joue dans la tête a y'a développer avec la femme o étape banna sitanɛ kɔkɔrɔ o la sitanɛ y'a dɔn sa ko n'o kɔni fo n ka taa ne phase B la a bɛna développer avec les enfants wallahi denmisɛnnin fitinin a ka jate foyi t'a la kana to la k'a développer même avec les enfants du même sexe ale yɛrɛ cɛ o ye fɛnɛ cɛ ye a mago t'a la a b'o de masiri tout se joue dans la tête a bɛ bɔ la ka taa se mun na fo ka taa se an filɛ minnu kɔnɔ homosexualité mun filɛ nin ye la question de lesbienne de quoi que ce soit a bɛɛ bɛna taa ni parce qu'en réalité fɛn min don n'i y'a dayɛlɛ a bɛ taa de a bɛ taa de wa chaque fois a clé yɛrɛ jumɛn c'est la curiosité a moteur y'o de quoi bon curiosité in tɛ dabila parce que toute la créativité c'est fait dans le cerveau bon n'a ye modèle kura ko fɔ imaginer a bɛ n'o fan dɛ modèle kura fɛn mana fantasmer a fɛ a b'a ɲini k'o réaliser modèle kura fɛn mana fantasmer a b'o na réaliser a bɛ to la fɔ dɔw bɛ ɲini ka tour kɛ jamana bɛɛ il faut que je couche avec une brésilienne, il faut que je couche avec une allemande, il faut une française, il faut une hollandaise, il faut donc il faut que Dieu me soit bête, chia bête, oui y'a là t'es, fâche t'es né du coup bon un patron bon bimbi, mon mec a réseau bon là bec un mission organisé, on les met mission chamam financé, des grands bailleurs, be coin kuna, comme muso nini, ni mission karakaban, ni au mission il est là qu'à faire ben bobo chichisa, on veut chiga tout ma. Ah, avion bébé Dima. Tu es la Miss mondiale, ils veulent dire voyager. Tu vas aller où? Ceux qui ont financé. Au lieu de dire qu'on a des vieux. Wallahi. Tu es fou, il a du gros sans faire à la sosoko. Ils ont des réseaux de prostitution à la Cali. Demson tout le monde met que Dien kono. Ni a ce qui keme, jeune fille, ni a ce qui keme, biolon vla bébé kata des réseaux de prostitution. Ka denmisɛnninw ta tɔmɔ jamana na ka t'u fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la k'u lamɔ k'u fɛn ka taa k'a bɛna k'u ci ka taa c'est à dire i b'i yɛrɛ ɲininka mun de bɛ mɔgɔw kɔnɔ mais mun nana ni nin facteur dɔ de bɛ an bɛ ka taa o kan n'o facteur fɔlɔ mɔgɔ ka filɛ ta n'i m'i ka filɛ ta kɔlɔsi n balimakɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i tɛ s'i yɛrɛ la fo ka diɲɛ wuli ne tɛ fatigué même pas tu vas échouer e ɲɛmana dɔ muso ka fɛ k'o filɛ et puis i bɛ k'a filɛ i bɛ k'i miiri k'i yɛrɛ tɔɲɔ quoi Fratala, et t'es bon à la soixante, et t'es une dable à fio. Et t'es ce qu'à dable à oui, parce qu'il n'y a mangane. Flané mouye touni, oye mauka meta. Moi, you dongli la fait meta ben, jarabi be en fait, nous segora jarabi la, jarabi be en fait, bet mana kan gansa, amour ma don folo, et ma amour donné, ni amour et mougo soro, amour be atek, ni mungoy, aya amour glan, montant qui sera la nyedi. Ne b'a fɔ que n'i ye muso ye ka dɔn ko nin ye muso ye e t'a dɔn ko masa dɔ de ye danko dɔ ye la kelen filanan la question d'aimer là il y a du cœur qui a établi le cœur et cette fonctionnalité au cœur Allah e tɛ se k'o si ye k'o masa ba in ye mais an bɛ ka dɔnkili bɛɛ da don o don bɛɛ y'i ka dalilu d'a ta la ni musokɔrɔnin min wulila o ko ko jarabi denmisɛnnin mana wuli jarabi bɛɛ wulila ko jarabi an tɔɔrɔ la quoi ka ala sɔsɔ masiri mɔgɔw tulo la dɔrɔn. Au donglu manaouli, au clip ou belglan, donc ils réunissent les deux. Le message, c'est une exhortation, et vous envoie les clips. Donc, toi-même, toi, tu es assise, je vais revivre ça. Oui, ami.
ni ne bɛ ka développer ka na kuma lamɛntaw kuma lamɛntaw adamaden kulo bɛ kumakan mun lamɛn o de kɛra sababu ka sitanɛ jugu ka nin ko in masiri maaw ɲɛkɔrɔ filɛta fɔlɔ ye filanan mɛnta sabanan kɛra mun ye o ye baw ka kuma mun ye kabakoya cɛw mana fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ baro kɛ n'i baro sigida 170 bɛ muso ko kuma de kan i tɛ maaw faralen ka to ɲɔgɔn kan k'an jurumu ka mɔgɔw ye ka kuma kɛ cɛ an ka lahara jɔ a bɛ kɛ cogo di n ka cɛ cɛ ne bɛ ka miiri ne kɛra lahara kɛnɛ kan don min na maa bɛ boli i tɔgɔ ɲɛ i teri ɲɛ cɛ karisa ne ta kana ko ye dɛ n'i tɛ mɔgɔw ye ka nin kuma ninnu fɔ ɲɔgɔn ye baro la musow la même chose n'u kilenna ayi musoya gindo dɔ bɛ n bolo musoya gindonin dɔ bɛ ne bolo gindonin dɔ on dirait que anw ye sexualité kalan sisan de c'est-à-dire que les gens sont devenus des fous quoi des folles groupe créé no sur WhatsApp partout des groupes non musoya gindo cɛ y'a to an ka lafiya sa mun kɛra mun de kɛra o tɛ muso danna bi de yan o tɛ denw ma wolo yan anw tɛ dɔw denw de yan o tɛ dilan ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yan olu tun tɛ dilan dɔn wa o tɛ an ye gu kura de dɔn a la o tɛ mun dɔn a la anw yɛrɛ bɛ bange yɛrɛ yan den 3 den 5 den 6 an dun baw bɛ mun baw kɛ mamuso bɛ den 20 den 10 aw taara aw ye joli mun kɛra can tɛ hakili sɔrɔ an bɛ ka yɛrɛ kɛ i n'a fɔ anw ye danfɛn kuraw ye anw ye livre kuraw bɔ sisan anw ye cɛya dilan sisan anw ye musoya dilan sisan nous sommes des experts de la sexualité nin tɛ manamana ko ya avec le coaching satanique qu'on voit autour de nous bɛɛ yɛrɛ kɛ coach expert ye un sexologue oui des sexologues manamana ko gansan kana an bɛɛ tɔɔrɔ ka kojugu masiri bɛɛ ɲɛkɔrɔ ni min m'a fɔ ko ton mari ne sait pas comment faire ça mais ka tiɲɛ de fɔ n ye han oui ton mari non il n'a pas beaucoup d'expérience bɛɛ fo ka tigɛ c'est-à-dire que actuellement bɛɛ fitininen don quoi les hommes sont déçus de leurs épouses les femmes sont déçues de leurs époux muso fana dimi mon mari sait pas comment faire il sait pas comment m'entretenir il sait pas comment faire parce que mun na mɔgɔ yɛrɛ dɔ bɛ yen soit ale y'o mɛn ko b'a kɛ cogo min na soit ale y'o ye ko b'a kɛ cogo min na soit ale y'o mɛn ko mana kan fo dɔw ka furu bɛ taa sa kama mana ko non j'atteins pas mon orgasme je ne vis pas mon orgasme non ça ne va pas non donc ce monsieur je serais gynécologue satanique il va dire quoi non mais parce que ton mari sait pas comment faire parce que ça perturbe ton émotion ça perturbe tu as besoin d'avoir une stabilité une liberté tu as besoin de te refouler il faut un cadre non karamungara quel cadre mon mari ne me donne pas quel cadre mon mari ne me donne pas quel cadre te donne c'est lui le cadre c'est lui le cadre donc aïka kumpa na wuli kaba aïka besoin créer il dimine tchakoro ita da tena batugoni il veut mon innocence ça ah mais je vais me refouler il me faut quelqu'un et ce monsieur qui est là c'est lui qui est le monsieur dont il faut ni manamana kodi che ça ikana sa ika musuko nege bile me ma soro ka ke sa ika tal jana kono o daga le ka jene ya ka ta jana ma kono fu ça y est il n'a pas beaucoup d'énergie comme tu sais alors Ramina Soma débat là je vais vous donner les réponses parce que malheureusement chaque fois quand on apprend autre chose ce que tu vis tu vas voir ça insuffisant bien mais quand tu tournes dans ta machite c'est machika impulsion koro parce que e ko ke fantasme fin mili kuna e imagine fin yi fait ko be waleya fo be ga waleya eka e lu ma de ko imagine ye mo mun naw olu be ka sarani war jashine ne wala so lu ku yerabla o bela jawagalo olu be jonya de la des esclaves sexuels ou bien utiliser les réseaux fait des entreprises de prostitution de pornographie olu bugulu saraku bla ola et toi et kokika horomuso ta femme digne noble horomuso dafale ka malu ka fitra kono aka dambe kono ko ka yere ka on no fo bago nyona ko sinon qu'elle sait pas comment te faire tu as mal ma ka agli sur ça
solution t'a la quoi. Tu es en train de sataniser ton cœur. Ni mi kolosi. Et c'est comme muso nyuma muso dame muso horo et c'est ko furu quoi. Et mwasalan te fouille kulengeli kala ko. Qui font tout pour l'argent. Ta femme n'est pas ça. Et le réplique la même chose avec l'homme aussi. Toi, tu regardes des films, tu regardes des images, tu regardes des trucs, et tu veux que ton mari, qu'il fasse ces choses-là. Ton mari, c'est un homme, un chef de famille, mais on n'a pas à faire des, mais on a à faire des halal, mais tout c'est fait. Ni harmonie dans sexualité, harmonie, ça c'est la pudeur. C'est des coups qui harmonie de kono, bouillon de kono, karama de kono, gasisuku de kono, guido de kono, ou il y a valeur majeure. Ce n'est qu'à baraka, kake barakata keneka, une bagaya bekaka. Et toi, tu vas développer ces choses-là, et tu es là, tu es contente. Parce que non, il ne fait pas ça. Oui, non, il ne fait pas ça. Car tout un projet de vie, couple, car bâclé ni manamana ko n'en fait andala. Est-ce que je suis en train de dire que le sexe n'est pas important dans le couple? Non. Mais on a trop mina. Solution tanga c'est ce qu'il a la société. On a trop mina. On a livre kalamuna. On a trop fort. Et film la jamuna. On a famuna. Nan tara ni sugla. Solution tala kramoke. Iti muso horon shi soro ko bisa kan ndafa yi. Fikata ibta war sara muye fikata on fait. Dawla koy. Wa même chose hein. Ni muso ni kitabolo. Ite chesi soro mu bisa kan ndafa yi. Fo war be sara mun nui. Mana kama ben diminuer nous couple ben goyale nous donc ça n'y fait groupe nga jassa il va comme monsieur ya gindo secret des femmes on aura secret tchata to nga lafia hein secret eche aten ko intalaje batote ça intalaje nan tarata wallahi am nga yarato no anta to man donc an la meto o tiɲɛna yetaw tiɲɛna mun jugara ko o kɛra kuma ta ye ni baro kɛra don o don dɔ b'a cɛ ni a n'a cɛ t'a la kali kira ko muso sugu ko ala a ko ka go ala ye a ko ka go ala ye muso min bɛ ko min bɛ a tɛmɛ n'a cɛ su kɔnɔ a b'a baro bɔ walima cɛ min bɛ ko min bɛ tɛmɛ n'a muso cɛ su kɔnɔ a bɛ kila ka ni sigi gɛrɛ ko baro bɔ ko ka go ala ye mais ni muso na tilen dɔrɔn non e yɛrɛ cɛ mana na n'a sɔrɔ nana tilen mun fɛ n'i nana ni yɛrɛ o ɲɛrɛ i b'a on te regarde comme ça tellement on a trop su de toi o tɛ yan i muso bɔra k'a bɛɛ ɲɛf'u ye ko tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛ hali semaine kɔnɔ hali kunu sɔrɔ ko min kɛra a muso a baro bɔ hali kunu sɔrɔ an y'a kɛ tan nin ye molobaliya de ye kelen hɔrɔnkolonya don fila jogo juguya don saba wa fasiguya don dansago don ala ka diinɛ kɔnɔ an ka nin labila ten sa cɛw nana sɔrɔ musow bɛ yan wa nana sɔrɔ cɛw bɛ yan wa i bɛ sa ka musow to yan ka sa ka cɛw to yan cɛ hakili sɔrɔ e yɛrɛ si man ca yɛrɛ an tɛ san caman balo an tɛ san 100 balo mun ye san 950 kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ san 1000 kɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ san mɔgɔ minnu y'olu kɛ tu peux compter leur nombre de sexualité ti hakili sigi yan an yɛrɛ tɛ caman sɔrɔ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ mais an b'a la k'an yɛrɛ tɔɲɔ dɔrɔn don o don dɔ dala yan fɛ n ye livre dɔ kalan yan fɛ dɛ n ye expert dɔ ye yan fɛ dɛ coaching dɔ ko yan dɛ ko coaching de ko comme ça voici comment c'est fait ça cɛ a y'a to an ka lafiya vraiment i bɛ se min na ala bato n'i ka dan ye i ka pudeur t'i permet mun cɛ to yen n balimakɛ o comprendre i muso la i muso ye hɔrɔn de ye e yɛrɛ fɛnɛ i fɛnɛ an ka ko fɔ man kan ka couple kɛ mais bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ dɔrɔn parce que bɛɛ bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ mɔgɔ lankolon dɔ sugu dɔ de ye mun ko sugu di ni mun ko sugu di facteur mun nana juguya o kɔfɛ o jumɛn ninnu kanaliw tiɲɛtiɲɛnen ye sisan baro bɛɛ dilanko kuma cɛ ko kuma muso ko kuma baro bɛɛ hali bɛ fɛ discussion dɔ ka daminɛ sa Facebook kan kuma ninnu dɔ fɔ sisan nka cɛ bɛ débatteur poyi to i n'a fɔ silen don a kama de cɛ ma galo ha ala ani des experts non diplômés mun b'a la sisan non il y a des diplômes non dɔw bɛ olu coach de ils sont même prêts à aller dans votre couple pour vous montrer non je vais vous montrer comment ça se fait cɛ wallahi o ye nin ka don an kunna bi wa a tɛmɛ koyi a bɛ ka na koyi cɛ an t'an kɔlɔsi saya bɛ koyi wallahi an bɛ saya
n'an sara ka bɔ yan don o don nimisa de b'a kɔfɛ yan quoi i tolitɔ de don cɛ ti sira la ɲɛ an bɛ ka kojugu masiri nin bɛɛ ɲɛkɔrɔ donc ɲɛta o tiɲɛna filɛtaw tɛ yen images de bɛ yen films de bɛ yen bɛɛ bɛ ja dɔ bɛ bɛɛ kun ka ja bila mɔgɔ bɛ ka jaw lajɛ i bɛ to Facebook kan dɔ bɛ dɔ ci mɛ yan fɛ inconnu jaw de bɛ ka yala dɔrɔn ça a ye curiosité layɛlɛ filanan kɛra mun ye mɔgɔ tora ka lamɛn ni jarabi dɔnkili fara kumaw kan kuma bɛɛ ye jarabi hali o lamɛnni yɛrɛ a dɔ bɔra jarabi baro yɛrɛ dɔrɔn na a ye cɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɔ k'olu bɛ to ka muso yɛrɛ ka kuma qu'elle a besoin d'affection cɛ sitanɛ mɔgɔ minnu bɛ n'i kan k'o minɛ k'u cɛ ta a b'u dɔn cɛ mana f'i ye ko toi là tu es une femme vraiment non je sens que tu as besoin d'affection tu as besoin d'attention tu as besoin d'accompagnement tu as besoin de vraiment de douceur tu es douce mais ton mari là il te sitanɛ dɔw dɛ nin cɛ in sitanɛ de ne ka kuma est-ce que kulo ne ka kuma la nin cɛ min filɛ ka nin bu in kɛ sitanɛ de don wallahi ni karamɔgɔ don k'a bɛ to k'i wele ka nin kuma f'i ye non moi je te parle pour t'apaiser parce que je sais que hey ce rôle n'est pas à lui o t'ale ka rôle la o t'a ka rôle la dɛ a y'a ta kɛ n tɛ kuma o fɛ o n'an taara jɔ ala ɲɛkɔrɔ min kɛra dogo la a bɛ bange o don bɛɛ b'a dɔn ko min kɛra ça c'est nin ye mun de an fɛ ko ala de man dan wa man ta'adda hudud Allah faqad zalama nafsa ala ye limite de poser cɛ i jɔ ye ustaz mɔgɔ bɛ na nin bɛ yen ci min bɛ o fɔ mais ustaz nin bɛ tan ustaz donc a bɛ to mu jɛ mun na tan an ni fɛn min bɛ ɲɔgɔn na an t'a dɔn ni bɛ fɛ ka siran sitanɛ ɲɛ miiri dɔrɔn a y'an fan Adamu nɛgɛn cogo de alijanna kɔnɔ depuis i b'a dɔn k'i n'a tɛ filan ye fanga b'i la cɛ i jɔ i n'a cɛ dɛ to ala ka sinsan kɔfɛ so n'i ye ala ka sinsan dayɛlɛ k'i jɔ 2 secondes a b'i ta i tɛgɛ ma k'i bila ka fɛn kɛ i b'i bolo da i kun ka kule kuma o kuma i bɛ téléphone lajɛ i bɛ taa mun sɔrɔ a kɔnɔ n'i ma taa karamɔgɔ dɔ photo sɔrɔ dɔ kun i b'o dɔ ka vocal dɔ sɔrɔ dɔ kun vraiment ɲɛnafin bɛ n na je pense à toi walimuso ma je pense à toi tu manques ni ɲininkaro la et puis kabako a ye ka kabako tafsir lamɛn ni ɲininkaro la ko mais ko comment est-ce que i kan ka nin fɔ ne ma non mais o tɛ haram ye parce que non tu manques parce que i balima silamɛya la tu manques an bɛɛ balima silamɛya la on se reconnaît voilà regarde cette tafsir là regarde cette traduction cette interprétation satanique à côté 2 heures de communication a bɛ mun kuma de la a bɛ mun kuma de la a t'a dɔn ko kuma nin kuma dabilabali cɛ ni muso cɛ k'a bɛ wuli fitina dɔ la ça fait naître cɛ an ye adamadenw de sa mais don o don an bɛ kuma la sa a bɛ tan de ka sokɔnɔna kuma bɛɛ fɔ ka ban ka na kuma i cɛ kan k'o ban ka kuma bɛɛ kan tɔ ye jumɛn sisan aw minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn aw dɔrɔn de méconnu ye sisan o méconnu dɛ curiosité jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ de sisan tout le monde a été connu donc il reste vous deux maintenant donc il faut que les gens viennent maintenant baara de b'aw bolo sa dɛ chaque minute dɔ bɛ dɔ wele téléphone na i n'a fɔ maa mun maminɛlen don yɔrɔ ni maa mun maminɛ olu ka appel de ka ca ni bɛɛ ta ye mais bi ta don appel kɔrɔnin dɔ bɛ ka wuli sa olu ka jugu ni maa mun maminɛlen dɛ et puis wɛrɛ ka kuma des protecteurs moi je viens pour te sauver pour t'apaiser pour t'accompagner moi je suis le rôle de vraiment t'es douce mais ton mari il est trop dur pour toi il est dur hein vraiment il est dur hein ton mari te respecte pas hein mais lui il te respecte donc il faut d'autres vous mais et pourtant voilà n'a dimina cɛ kɔrɔ to e de tɛ ne jate so mɔgɔ dɔw bɛ ne jate o mɔgɔ bɛ ne jate o mais i b'i jate de maa min wulila ka taa jahanama a b'i jate de i valeur de b'a la n'i y'a mɛn maa man da yɔrɔ ma diya a tigi la karamɔgɔya ko tɔ la dɛ malimatu ne ka na non diinɛ kɔnɔnajɛya de ye je viens que tigi bilasira an bɛna wajulu de k'i mun n bɛna to ka wajulu ni k'i kun n bɛna to k'i waju ne bɛ ne waju ne kelen waju cogo di tan wallahi n'a ma sira ala ɲɛ an bɛ san 10 jɔ a ɲɛkɔrɔ n'a kɛra don min na don an b'a dɔn k'an ye kojugu kɛ quoi i tɛ se ka segin tuguni e ma ɲi alijinɛ nɛɛma ban i yɛrɛ jɔ o la diɲɛ musow kama ala azwaju mutahhara ala ko muso sanumanw bɛ gawo makɔnɔ mun b'a nɔfɛ nin ko nin na tan ɲɔgɔn tɔɔrɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ et puis kanu tɛ dɛ
parce que n'i bɛ maa min fɛ i t'a ta bolo ka taa jahanama kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ fɛ walahi n'a ko i ma ko karisa na dilan kɛ n fɛ n b'i fɛ o kama n tɛ fɛ mun na n'i y'a kɛ an bɛ taa tasuma kɔnɔ a tɛ an chargé mais i ka to ka ɲɔgɔn kuma o kuma welewelew la vocal de bɛ ka yala message de bɛ ka yala sɛbɛnniw de bɛ kuma bɛɛ vocal ni image de bɛ yen appel vidéo de bɛ yen mais mun de kɛra n'an ma siran ala ɲɛ walahi n'an ma siran ɲɛ a b'a yɛrɛ yira an na bon n'a y'o kɛ don o don o don i bɛ to i ka kutuba la a bɛ kabako da i kan i bɛ to i ka misiri kɔnɔ a bɛ kabako da i kan i bɛ to i ka baaraw la a bɛ kabako da i kan i bɛ to i ka diinɛ baara bɛɛ ɲɛna dɛ a bɛ kabako da i kan parce que a diminen don i kɔrɔ dɛ ala tɛ a maa min b'i ja gɛlɛya ala la ka ala ko fari da ka ala sɔsɔ i ko man di ala ye walahi a t'i fɛ a bɛ ala sɔsɔla kodɔnbali ala b'o fɛ tɛmɛ ka tɛmɛ i kan ni ɲɔgɔnna de b'an fɛ yan a y'a to n ka nin kuma fɔ nin cogo la parce que en réalité an bɛ ka taa cogo min na tan expert dɔw de bɛ ka wuli an kɛrɛfɛ ma sœur qu'est-ce que tu as mun de b'i la je sens que tu es frustrée tu es pensive tu es anxieuse hein? Qu'est-ce qui ne va pas donc non je cherche du réconfort je vais comment on appelle me confier à toi je vais essayer de ni mana ko di andala hey n'an tɛ se ka kuma an ka kuma ala fɛ ko dɔw bɛ kana yafa adamaden n'i y'a fɔ min o bɛ nata i la de sa o to yafa ala ye ne ko sa ko mon mari ça fait plus d'un mois hali dilan tɛ ne n'a cɛ e b'o fɔ mɔgɔ min o tɛ cɛ ya ah qu'est-ce qu'il se dit mais répondez-moi s'il vous plaît qu'est-ce qu'il se dit eh ils sont malins auto faut dire d'être là de ils sont malins c'est des experts ils accompagnent mouya à discussion on fait ça au nom de la religion ah tiens kala kama ko c'est ma sœur en islam mbal no muso de dine la anga mam no discussion no ibika mystique ibika la bateau là dobiki muso wele que non pas avant que toi tu maries non c'était ma sœur en islam je cause avec ni ya sura ki wele be me ba ni se ka cheta wule ka kabako daga mo ko langolo do ni mo ko sugudi non ambe kan la fe che o relation man cheni muso che sa aklobi ni teriya ina re ni te cheni muso che adabla wallahi na ma dabla toro mi me bolo ko boni en fait du gajim anga to bega tuita la bay bega tuita muso ni bisa ka mi fi bay ka conseil ko nyino fe ibisa ka conseil mi ma ko mi fo nyino fe ike ka nyine anga dawma yoro ma ko no kra a bet ka nyefode a be korone o here ka buanga ka to en fait ka bona haram yali mun daele ta ka nyogon blabla nyogon nege ni ko jugula ko be ka dogola amina ko yawma tubila sarair abena lew ka ko ke be munu ko be munu nti ana masrala nyama yine donc vraiment mais ni yoro foka galea anga fletaw de chena mentaw chena fotaw chena muna na ke ka perda face au karimene miri bebe ka fantasme miri sayala o dogara miri la jabal o dogara miri jahannama o dogara mele ko gambaton jigi ikun kaburu kono miri o la dogara tasma ka menina kaburu funteni bala wote ka fiebo tamana minela yino o kono o turuna mo la de bo kara sa munda minela ah non bébé ka miri muso dɔ la yan fɛ vraiment ne muso ɲɛ yɛlɛlen tɛ quoi elle n'est pas éveillée quoi elle n'est pas éveillée a ɲɛ yɛlɛlen tɛ c'est ça qui me déplaît quoi vraiment je ne sais même pas comment m'épanouir avec elle ne cɛ ye gawa de ye quoi cɛ a do appel orange kɔnɔ koyi appel bɛ yen koyi ne cɛ ye gawa de ye i kuma min fɔ ayi ni cɛ do wallahi i muso ye min f'i ma ani karamɔgɔ bɛ kuma la waati min na a ye min f'i ma o dun ye cɛ de ye i n'a fɔ n'i bɛ se taa minɛ i k'a cɛ ta wallahi caman ka furu bɛ dabila sa hali mɔgɔ tɛ sɔn ka delili kɛ manamanakan dɔrɔn a vocal bɛɛ bɛ taa kalan lahara a audio bɛ k'a la a image bɛ yira n'o kɔni sera ka k'e jɔlen to i sen kan ye e ma se ka don dugu jukɔrɔ an t'o makɔnɔ an b'o makɔnɔ a y'a faamu donc nege ko min bɛ mɔgɔw la bi dilan ko kirikiri foyi tɛ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ bɛ sitanɛ kɔnɔ de mɔgɔ ka kow bɛɛ hakɛ la an ka sira la ɲɛ an ka norme ta
Voilà, tu dormir là, flétan en coloche là. Imagine éviter ça. TikTok ou quand, YouTube ou quand, imagine nous toi. Eh Allah, imagine toi. A te dit fou la ni chitanete. Abili la foudé. Anga tchekouman nous tchanga kala kama anga kutuba blati. A wajul be ni ga mo fra, kuma baro ba be karay. Alors tu nous conseil tuni fou là, dongo do gundo. A secret des femmes groupe nous tcha bouka. Faut, on va même organiser des séminaires maintenant. Des séminaires. Oui, oui. Des techniques. On va vous enseigner, les coachs spéciaux sont là. On va vous enseigner les techniques de ça, les techniques de telle position. Hey, tiens, Adama Den, toi, qui a découvert que c'est ça. N'a pas dit que c'est ça. Quand il y a un watila koli, il y a un aljana. On a un aljana qu'on est. Allah est le coach là-bas. Tiens, ouais, t'as la fia. Donc, il se casse abana. Mais quand on est là, donc depuis que nous séminaire d'Osui, au Congo, Falano, au coin de ça, elle vient, la tête lourde comme ça. Elle veut se décharger sur son mari. Ce gars, il est innocent, il est dans sa maison tranquille. Est-ce qu'il est non? Ah, mais quand on est tranquille. Et voici, je ne dirais pas le terme, mais il faut ça avec comment il est. Hein? Et, allez, allez, coacher, quand il commande au fond. Composition d'obé, ni meta. Quand il doit revivre ça. Quelle est la flânée? Au Kumala Sigi Banaka, tu sais qu'il y a faux. Ma bébé a quel est bétan. Ah, vraiment bétan. Ah, Amogotena dit. Amogotena. Attenjate. Attenjate. Amogotena. Tiens, Namasra, il y a un soutien qui est Wadou Masrakane. Bébé Gafuru, qu'on a baigné de là. Bébé Gafuru baigné de là. Muyake. Ame fait mon femme, mon borobola. Moka Strala n'y a un bé. Quand il coince moi là. Et puis mon gars a virus ma oreille. A donné beka. Ateka Karamogo Tui. Ateka Kalanoun Tui. Ateka Machi Tui. Odiato avec Foki Kolochola. Moumet Winning Nanga Aklitola, Nieta ni Fleta non café. Odi Mauka seul avec la femme étrange. Mosomiti Fourounoin, Izuma Haramte, Ikelino Kelingaka Yorondolai. Anne Cornecalana Adablahan. E Chao Cornecalan Chamalabana Muna Madongoi. Fatana de Adabla. E Kelini Walmuso Kelinebe, Kelino Kalan. Abeka Sono Yorola Moshite. Che. On est dans famille, on a pas d'on. Atadoka Kaboko da Fakal Janakono, va to Kalamafon. Kasa Yarala. Et ni à la tête, non, non, je me maîtrise. Elle m'a couronné des calans. Elle m'a couronné des calans. Fanga Balo, à la Normukono. Naboro Normukono. Couronné Tere. Ido al Kabala. Et à la Normon Kari. C'est un Kaboko de Kebali qui est la guerre, Ibishigan Misala. L'angulani wal musuyi anga akadabla. Comment créer le cadre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que c'est des aoulangoulaliente quoi. Mais le cadre, ni mo kessina ni tura ki yere langoulia ki yere langoulia, ibe baramona dondo. Ibi yere kodo le yere yinga comme yisro. Yani katas ko wal musula. Yani gata siku wal musula ita kala ni ndabla o de point là-bas no emu beka ita fene ko jetemine yere ita ni ya doko ni muso mogoye ni bika muso kala ko bika muso kala doko ko do to cha dabla re jago ya te muso kala ngoy jago ya tere ni tese adabla ngena pas si fou itala والله يا كرم غدوي يا تاكم كرم صدامي لا مركز كامنا وكنا يا رجل جن فوبي اي نغلق شولا مو دوبي انا كي 15 18 20 ans comme ça ayo faut ma fada à cause vraiment net c'est quoi il m'a dit ça والله يدو كان vraiment balma que me do kala ki la tangal ça carama de qui ira donc si toi tu peux pas encadrer la femme qui fait le manaka hey adabla jago ya kemuso kala mais tu te permets maintenant cours je vais de cours à domicile bitaille en fait amtamuna shitane de flaka do kokoro kala ko yele maka ke shitane ala soso la belebele réseau ametami bon ni kon nun ka dabla kana langulani wal muso ya dabla appel incessant tout appel dabla bali ne mama la kana ka téléphone ta muso fara ci kan ay wono bashite me fiki kibara de dondron moi je suis mon mari pour le maintien et toi tu me dis que il faut kibara dondron ça me crée quoi.
Ça me crée quoi? Répondez-moi, vous êtes des innocents de voir. Ça crée quoi? Tu sais, pourtant, ils pensent en moi. Ils pensent en moi. Voilà, vous devez dire que tu as cassé mon téléphone. Cassé mon wélé. Tu m'as wélé, kana wélé. Kana, ni mo be chimina wa wélé ka fay. Kasa mo be na bana. Mais kasa bashitila, non, me fait kibara drone donc. Che, angani ndabla koy. Che o fait adabla, muso ya adabla, wallahi. Nanga baroka, non, on peut causer. Baro dabla bali chani muso cha kumana. Da munta kuma lo bala de. Kuma kana o bala de. Che wagalo. Voilà. N'a pas comment essentiel quand. Mais quand on a comment c'est un tas d'abla comment d'habitant en Australie. Nous connaissons Australie aussi. Quand l'angola nous d'abla, quand on a miri nous, quand falen, on a miri minke et n'inglango d'amour ni femme bella. Wallahi, na on miri que la jabala. Tasma kono, on me conforme kodola. Ayen famille. Voici les directives de base. Mais fait qu'à mon fond le coin n'anjona. Il y a une ordonnance de décision. Formation qu'on a daté comme BD. Maji ya belle famille d'osro. Donc, on a un colochi. Un appel d'abla balou. Un appel vidéo que. Un appel vidéo que d'écran. Hein? Moi, appel vidéo que d'écran. Tu es ma sœur en islam. Et il y a la fille de Vina. Ne mou y a la fin que d'écran. Mou y a la fin que d'écran. Ah, faut que. Non, tu manques. Comment Frodo avait interprété? Non, parce que tu es ma sœur en islam, donc tu manques, c'est normal. Ça, c'est pas haram. Ça, hey, n'est-ce pas haram, halal, j'ai pas de débat. Mais il y a pas d'oncho. N'a ma fin qu'il y a fait, mais il fait local là. Tu vois, galo. Et on me dit que je t'aime beaucoup. Comment? Donc, tu peux dire, je t'aime, ma sœur, je t'aime en Allah, je t'aime. Mana kangansa. Ça vous fait rire. Wallahi billahi, mais comment il faut ne tienne. Avec un cœur, je t'aime, ana habbuka fillah. Ni mon mari. Ami fait dîner là. Non, ne faites pas. Non. Ça ne veut pas dire les gens ont trop mal compris les choses. Les gens ont trop mal compris. On peut s'aimer dans l'islam. Innamal mu'minun ikhwa. Islamu ibal mamade. Hey. Saba ni saba uko do koy. Mais sabiatu ni saba utanyo kona tere. Ni tiatribon nungu tere. Tasira bekala. Dien livre data bekala. Et bien pas cette chose là entre les sahaba et les sahabiyat. Il n'a pas eu moyen de se dire que non. Mbalmake akhi ukhti. T'es très bon d'abla. Yanski manjan. Watina kodo. Soyez chaste et résistez. Et la chasteté ça vient selon les conditions. Nimas bonda do datu que t'es chaste faut gagner oui. Les dado il ton cœur sera toujours tenté. Wa ibe jokon don la ini chokoro me nyona. Ite kla la de. Ayenga pas moi. Ala kan sabati. O doni muso to restaurant ya blaka dumni ngai. Ah ok, doni wal muso to restaurant ka dumni ngai. Non, côté haram yo, on est devant les gens, on s'assoit, on cause, on est là. C'est phénomène ça crée une intimité, des liens. Tiens ma donné ça, ama don ça. Obo mon créer choti ma here, ayo dabla. Limite tout quelque cool là quoi. Maintenant toi quand il est épanoui. D'après Amine l'islam civilisé couronne doit c'est ça. Ah éveillé. On comment on s'épanouit. On a fait. Même que la dogo la bébé n'a affiché jokananga. No kala domine ba dogo ko jouer des gars. Voici un peu le conseil de base par rapport à ça. On va aller vers la conclusion de la formation. En fin de fois de skunkan. Ordonnance meuka dauma de skun frola. De ce qu'on tient facteur là, ordonnance follow, à madame là, à mes clés la bina à la sona. Ordonnance follow et du mai. Il fait de ce qu'on froque. Fin follow mais nous quand utiliser il fait. Qui de ce qu'on froque, ça c'est Al-Qur'an al-Karim. Wallahi. Coran de Adamaden de ce qu'on froque. Coran de fin follow. Mais Adamaden de ce qu'on a froque. Ni be fe dusu nga kishini bana sugu dombali chama bora ka fenfe fota abe avec la question du désir c'est ce que l'on a point là-bas wallahi même fille et dusu a furake ne corona bi dusu furake ni sira joli sira da mado de be o de bi de mekake a folo abi dusu furake ni lien donné ni corona re che dongo do iba kala
i b'a remarqué ala sola tɛ se ka sabato kan dɛ don o don k'a bɛ kuranɛ kalan yɛrɛ don o don i bɛ kuranɛ kalan yɛrɛ n'i donna ala so kɔnɔ dɔrɔn a b'i dɛsɛ fɛn fɔlɔ min y'o ye a ye da kuma in na dɛ maa min kɛlen don k'i cogo b'a la sɔsɔli la i tɛ se k'a kɛ i bɛ dɛsɛ ka kuranɛ kalan donc kuranɛ kalanni kuma bɛɛ gafe in kalanni kuma bɛɛ a bɛ kɛ sababu ka mun k'a bɛ adamaden dusukun k'a latanga ka zon wuli ka bɔ a la n'a man kɛnɛ a b'a o de ye kabakoma yɔrɔ ye n'a man kɛnɛ a b'a furakɛ n'a y'a furakɛ fana a bɛ tila k'a protéger c'est-à-dire a bana min b'a la a b'o wuli ka bɔ yen ka tila tuguni k'a latanga bana yɛrɛ tɛ don a kan kuranɛ b'o kɛ donc o ye fɛn fɔlɔ ye al-Qur'anul Karim ka kuranɛ kalan ka caya kuranɛ kalan ka caya n'i y'a dɔn ko muso dɔ ko jiginni kɔnɔ k'a bɛ kɛ i miiri bɛ ka fɛn muso in hakili muso in kunna kuranɛ kalan kan i kɛ kuranɛ kalan kan i kɛ kuranɛ kalan kan i kɛ kuranɛ kalan kan i ka sitanɛ ɲɔni ka b'i yɛrɛ kan i y'a dɔn ko cɛ dɔ ko bɛ ka jigin i kɔnɔ i kɛ kuranɛ kalan kan i k'i hakili a bɛ sitanɛ ɲɔni ka b'i kan ka d'a kan mun na kuranɛ ni zikuru bɛ force min kɛ i b'o dɔn sitanɛ min bɛ to ka idée jugu inspiré kɛ ale b'olu de éloigner quoi bon n'a kuranɛ ye lumière ye o ɲɔni ka bɔ yen quand il y a pas de source d'inspiration du mal mun bɛ o gestion bɛ nɔgɔya mais kuma kɔni dɔ bɛ ka fara kan de a bɛ gɛlɛya kuranɛ ye fɛn fɔlɔ ye an ka hakili to kuranɛ la o de y'a to diɲɛ laban na bi an filɛ nin balo min kɔnɔ an mabɔra kuranɛ la de an tɛ kuranɛ kalan n'i y'o kuma fɔ a bɛ digi mɔgɔw la mais wallahi relation tɛ mɔgɔ ni kuranɛ cɛ dɛ donc jago an dusukun bɛ kɛ vide ye wa jago sitanɛ bɛ kulonkɛw na jago an bɛ manipuler jago an bɛ parce que mun na relation t'an ni kuranɛ cɛ ni maa ɲuman tɛmɛn'o kan hayatu lajɛ an ka kuranɛ kalan yɛrɛ belebele ye sunkalo de ni min y'a jigin ko kelen an bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun mais salafu salihu ka ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a kala i b'a ye net maa min tun bɛ khatimu kɛ siɲɛ 60 sunkalo tile 30 kɔnɔ khatimu siɲɛ 60 dɔw ta 61 a tiɲɛ na lien tun bɛ ninnu gafe in cɛ mais anw ta ni maa min kuranɛ jigin sunkalo kɔnɔ siɲɛ 1 an bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun o ye champion ye i b'a dɔn k'a fɔ an ka jan ɲɔgɔn na siɲɛ 61 kuranɛ kalanni cɛya wallahi a bɛ adama a bɛ ka kalan arabu la dɛ k'a kalan k'a caya k'a kalan kuma bɛɛ ni sitanɛ ko k'a bɛ don i la ka kojugu dɔ masiri ɲɛkɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ kɛ kuranɛ kan kuranɛ kalan k'a kalan a bɛ fanga dɔgɔya sitanɛ kan o yɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ nin bɛ adamaden dusukun latanga kuranɛ kɔnɔ tuguni fɛn filanan bɛ adamaden dusukun latanga kuranɛ kɔnɔ n'i kan k'o kɛ o de ye ka kuranɛ kalan kan na i bɛ kan min fɛnɛ mɛn i bɛ kan min kɔrɔ dɔn pour que i ka accéder à message la donc ye k'a kalan dɔrɔn comme kuran bɛ cogo min na filanan o ye ka message le message k'a kalan k'a message dɔ i bɛ kan na kan min n'i b'o fɛnɛ kɔrɔ i b'o fɛnɛ kɛ o fɛnɛ o tɛ dɔ in wuli dɛ u effet tɛ kelen ye dɛ o tɛ dɔ in wuli ale fɛnɛ bɛ yen ka fara o kan sabanan ye jumɛn o de n'i ye kuranɛ kalan français la ou kan na i bɛ kan min mɛn ka to ka waati dɔ di i yɛrɛ ma ka to ka tadabbur kɛ kuran na afala yatadabbaruna al-Qur'an adamaden mago bɛ hali n'a kɛra kunɲɔgɔn kɔnɔ siɲɛ kelen k'i sigi ka kuranɛ aya dɔ da i ɲɛkɔrɔ ka miiri a la réfléchir méditer n'i tora ka méditer kuranɛ ayaw la wallahi a bɛ fanga dɔ d'i ma a bɛ kisi a bɛ dusukun latanga a bɛ kɛ maa ye maa sabatilenba ye ni ye kuranɛ ka recette ye i kan ka hakili to mun na a fɔlɔ k'a kalan ka caya a filanan ye jumɛn o de ka jija k'a kalan kan na i bɛ kan min mɛn n'o dɔ bɛ se ka kɛ kuma dɔ i bɛ se ka tafsiriw suit tafsir kɛnɛw suit tafsiriw suit k'o programme ci cayara cogo o cogo weekend kɔnɔ tafsir bɛ kɛ misiri dɔ la a ye taa tafsir suit i b'olu minnu kɛ i bɛ kuranɛ kɔrɔ fɔli bɛ nɔ bila adamaden na de a bɛ dusukun furakɛ sabanan ye jumɛn ka to ka temps dɔ di i yɛrɛ ma ka to ka méditer hali n'a kɛra aya kelen i sigi ka miiri i ka méditer aya kelen kan a b'i dɛmɛ kosɛbɛ i ka évolution spirituelle la c'est compris nin ye kuranɛ bonda yɔrɔ ye teliya la kuranɛ bonda naaninan ye jumɛn o de ye tadabbur nun kɔfɛ kuranɛ ye formule mun d'a ma a ye recette mun d'a ma adamaden bɛ dusukun bɛ lafiya ni ko minnu kɛli ye k'i jija olu la o dɔ ye jumɛn de a ko idfa billati hiya ahsan ala ye silamɛ dilan k'a bali fɛn min na o ye rancune de nin ye nin kana ah bon deuxième tour de retour de ale retour la sisan n fɛnɛ bɛ n ta sara non ala k'i ma kuma bɛɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ maa sabatilen fɛn min na a maa dɔ y'a k'i la i bɛ fɛn kɛ min ka ɲi ka tɛmɛ a ta kan ni min y'i jɛ i b'o sɔn a y'a lamɛn dɛ ni min y'i jɛ i b'o sɔn min ma kuma i fɛ i bɛ kuma o fɛ min y'a datigɛ i bɛ kuma o fɛ mun y'i dɔgɔ i b'o bonya ni de kuranɛ ka éducation a ka norme n'i bɛ fɛ i ka lafiya kuranɛ ka kɛ sababu ka i sanuya k'i nin kan da k'i dusukun sanuya i bɛ baara kɛ ni principe mun ye nin y'a dɔ ye a ye sira mun d'a ma a ye jogo mun d'a ma a ye cheminement mun d'a ma a ye méthode mun d'a ma o méthode ta i ka baara kɛ n'a ye n'o dɔ ye jumɛn de i k'i yɛrɛ kun natanga ni mun ye n'a ko ko a ko i y'a ye i k'i jija ka maa mana ko k'o k'i la fɛn k'a tigi la min ka ɲi ka tɛmɛ a ta kan kana ladege i sinamuso a b'i
idoya e ki rebuya annenima ayi neni e ki rebuya annenima après prendre ka kuma ucha e ka silence garder et de fa billati hiya ahsan oda to ojogo do jumene ako watimina ako ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama nema don ayini aya kalanka famia wallahi ini ma jité kolche ini ma jité ngon kolche ibika basigi la dugulo sanfi be tamana ni majigi adogo jahili ko do mali do bay do yare abi neni aba yini ka ke ki ka nyogona e qalu salama e ka keshi dorone ni sama ayi neni nga prempre kuna maintiens le silence et tu passes c'est ça la grandeur d'âme nete jeni nede tu on dabla tin ça il veut faire éduquer spirituellement il veut dabla di ay tasara ndabla nenina afene nenne mene ya nini ayem fanini mene ya fanini kala kama ni toy ika ala nyini ke quoi et bien il dit la modi tu es en procédure d'éducation donc au procédure d'éducation là il faut que tu maîtrises ta réaction au tsira ke na fra la moindre situation fait ka ulika chiata ane fla ne de suka bonne ne de su bora koni solution ta la de c'est lâche résiste de comment do fort tu entends qalu salama wallahi ni alaka jombo jugu badode korona ka normu kono nana aka normu do jumene ako aya fo dans sourate Ali Imran alladhina yunfiquna fi as-sarra wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin injugo infene mama be feki diskuna tanga yakile tonna mam be nafakati ibe sarakati bokana sarakati de wati na chama mi bolo ake wati na bibolo ake wati na amancha fene yakile to lokuma be ga dobo parce que plus ba boka dik ma be abi diskuna tanga di kabo matériel kan ni ma quoi wa fen fen me ko ni ndosoro ni flabe mo ni sabe mo ce n'est pas la peine quel mi mo bi wasa to yo di mo garema ibo mu ki tabule 600 qu'est-ce qui se passe ni mino faraka ode al kadhimin al ghayza ode kem mo ye mam i dimina toto kana to ka dimi refouli kana ki be dine agir quoi non j'agis d'abord étant en colère la toute première action c'est maîtriser à ne pas agir kana kuma kana nyafoli ke dimi kono kana nyafoli ke kana agir acte bedab la dimi watila ni ok mama ila dimi dien kono dugolo sakay koko kila wala afina anin nas ya fa bema ma ideli ko ya fama mama ideli ya fama mama ko kila dien kono ni be fe ka de skunga ka de skun la tangale korone ka la kala ni ngono odi ya fa bema odi ato chidinga sahaba mun karana do tarabo fe yere ka don fo kila fo aljine kono de no chien joli mu yake ka te daire ka so mando dimini adu ska shi bale kono jugu ya ba kono aya fa no bema fe me kala adama demi me ya fa to gola iddu sku me ka ala sakoy ne korone ka normu yi anga mun bara moment woni ka faroka no be kesabe kan duskun la tanga korone ko fe o dhikrullah ne adama din ka Allah taala to fo idala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah akacha le tasbih le tahlil le tahmid wolum mbega ke ana madin fe wallahi ne me ana madin duskun la tanga ne me duskun protéger wa mu en kaba ko yafene na mangana ba furake ka kala ka kenya manga duskun bana mu yata te ban wallahi dhakirina allah kathira wa dhakirat aka doga ngawati la bide ala ko fola dogala facebook ko fola de tiara tiktok ko fola de tiara écran téléphone écran o de o ko fo baga de tiara on ngawati la mais ala ko fo baga man changa watila o dala ate norodi nama norodi ate efekika ala bato que sérieusement ala bato que sérieusement ni be sérieusement ruku que sérieusement sujudu que sérieusement et ka ala tala ka do mu be ka ruku la a fo sérieusement ni mo ke ni ta ka do mana seli dron assalamu alaikum ama shigo gymnastique la ten na fanye ye ati jogo fale ala no ya fo wallahi ni sella ka nye seli be mo ke ka ba na madin bo kongo ni ko haram ya lo bela oh ibe bo kongo la to ko di ka be disku ne sania na e disku sania noro ka retour be ka jumene che ke wala ni mo ne be na sa o ke wala jugu be goyi est-ce que famna wali fe nga ngakele to ka bateau anga bateau mena sebela ka bateau ke ni sebe ka ke ka dafa o de bata be fm ni na bokika mometu ni nga faroka no kan ke sawiye ka andu skun la tanga o de angan koloshi an sofiona bi ambe ke no kan gardez-vous bla ni imagine fait chiri ka téléphone ngona oh bon ne mata nyinu bon je regarde ça du passage
balimamuso balimakɛ i bɛ ka jɔ ni mun na dɛ a bɛ nɔ bila i dusukun na de a bɛ nɔ bila i dusukun na de pour que k'a dɔn k'i ka fantasme ko c'est sérieux n'i y'a image dɔ lajɛ qui est lié imaginez qui est lié à une école a fɔra ko école dɔ nana a n'a ka maître de ko dɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ e y'o ye quand toi tu es ancien quand tu vas arriver à l'école le même phénomène se passe dans ta tête quand tu vas voir tes élèves n'i ka écoledenw ye tu vas voir voilà ce que le gars aussi faisait avec ses élèves là moi aussi j'aspire j'admire je souhaite vivre ça si c'est un patron avec sa secrétaire toi tu arrives au service tu vas voir c'est-à-dire il va voir c'est créer des imaginations dans ta tête imagination mais opportunité chaque fois avec non voici une opportunité de l'image du film que j'ai vu Abaoudi et même le docteur Dodina avec une patiente quand tu vas chez ton gynécologue ah oui je vais revivre ça allez ta fille à la meilleure ta tête est déjà prête ta tête est déjà prête parce que tu viens de voir l'image avec un gynécologue et sa patiente. Des choses comme ça. On crée des scènes comme ça de gauche à droite pour que il y ait hakli ka do yɔrɔ sɔrɔ i hakili la. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ nin jaw ma. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ kuma ninnu jarabi kuma ninnu surtout avec les films là. Ne ma fɛn yɛrɛ ja yɛrɛ on parle même des films des images érotiques des pornographiques mais ne b'a ye fɛn dɔ bɛ ka jugu n'olu yɛrɛ. O ka jugu n'o ye. O ye novelas de. Ne tɛ fɛn dɔn k'a bɛ romantisme cultiver mɔgɔ la dans le haram ka tɛmɛ les feuilletons kan quoi ni feuilletons donna mɔgɔninfin na elle a bɛ kɛ mɔgɔ dusukun lafulen ba jarabiko fa de bɛ k'a la novelas virisi ma ɲi dɛ fa b'a o kasi cogo ladege ça fait rire a b'o kasi cogo ladege je pense que mon bien-aimé n'est pas là parce que oui actrice dɔw fɔ dɔ ma yan fɛ o tɛ de i b'i yɛrɛ halaki la i bɛ diinɛ kɔnɔ i farikolo la mais i hakili fununen don sitanɛ fɛ a ye image an bɛ mun lajɛ an k'an kɔlɔsi olu la ka tila ka fara an bɛ fɛn mun lamɛn a jarabi dɔnkili ninnu a y'a kɛ ala kama an ka ninnu to yen sa dɔnkili min bɛ saya ninnu ko fɔ an ɲɛna an k'o lamɛn han an k'olu lamɛn ka caya mun bɛ ka fara o kan tuguni o de ye an ka maaw jɛɲɔgɔnya maa minnu qui ont le cœur orienté vers la spiritualité arobaniya maa minnu bɛ yen n'u dusukun ɲɛsin ala ko ma u bɛ k'a ye k'a fɔ an k'an gɛrɛ ala la o ye maa minnu hami cɛ o k'i teri ye o k'i teri ye dɛ maa minnu bɛ yen n'u b'o cogo la u ka laɲini ye k'an ta ala ma kuma bɛɛ an ka ɲini an k'an gɛrɛ ala la olu o k'i teri ye mais maa minnu kuma o kuma n'o ma dɔ ka mobili fɔ o bɛ dɔ ka fini fɔ dɔ ka samara e ma ka nin samara in ye e ma ka nin ye e ma ka nin ye n'i y'o ye maa maa da o tigi fɛ jɛ to ye parce que nin ɲɛ tɛ foyi la duniya kɔ maa min parilen b'a filɛ ɲɛkɔrɔ nin dɛ n'a ma sɔn a la tasuma da nin yɔrɔ ye dɛ minnu bɛ filɛli kɛ n'o ye o kɔrɔ olu ɲɛ tɛ matériel la tuguni c'est ça l'essentiel adamaden tɛ bonya ala ka jahanama in ma koyi bonya b'i bolo n'i bɛ fɛ ka kisi kɛ ala sago ye dɛ n'i y'a ka dan kari a bɛ kabako da i kan i t'a kɛɲɛ ko i b'i ka minɛn cɛ yan bɛɛ ɲɛna ka taa sɔrɔ yen a bɛ kan ka min da i ka b'o da i kan donc i jɛɲɔgɔn i k'olu choisi o jɛɲɔgɔn kɔnɔna na ne m'a fɔ cɛ tɛ conseil di muso ma mais teriya banbali min bɛ cɛw ni musow cɛ balimamuso fara balimakɛw kan a y'a dabila an bɛ ɲɔgɔn bilasira cɛya ye limite de bɛ musoya limite de bɛ an ka da hakɛw la mais ka to ka munumunu kuma bɛɛ appel 2 heures 1 heure du matin appel incité a tɛ dabila a bɛ tan kɔnɔ bɛ sanfɛ jɛgɛ bɛ ji la a panna yan fɛ a jiginna yan fɛ n'an tilala kosɛbɛ bɛ fɔli la kolankolon fɔli de bɛ na dɛ donc n'o kolankolon nana sa o de y'a sɔrɔ a ye temps mun di ɲɔgɔn ma dɔw yɛrɛ ni dɔw ma dɔw wele k'u bɛ kɛ k'u ko sara de e ma ye an ma deli k'o ye dɛ muso b'a cɛ kun walahi n'a m'a wele ni mɔgɔ dɔ m'a wele han a ye journée manqué elle a raté la journée fo n'a dɔ ye téléphone cɛ ko punition de don han ko punition don a ko punition ko jumɛn a ko kunun man wele kunun bɛɛ man wele k'i wele diyagoya ala tɛ k'i jɔn ye hein ou bien je me trompe non il faut que mɔgɔ ka nin faamuya
non le balmadi ba me conseil dorne di ñom he che ni appel c'est le dégué la fe mo be ne ka appel la wallahi chorba do ko do ko fe ay ni joyen chorba ne chorba be ni ko ko fe ay ni ko njo ay adam na la ko kan ne ma fa ma adam na la ko kan mais ngon fawi o be ka tatu ko chorba do be ka do chorba mi na dun dona o be ba wara ni na o soro e ci tane mayne ko mo ko be bi ka ko ju kalama wati ma so ci tane clari la di abu kalama mo be bi ka ko ju kalama yoro so ci tane clarari sino wati na be barala mo ko te bo kalama de ayi ma bi la barade ki la bara fo ite sega frame na tuguni wati mina ite kashim gi chono fe boy ka wal ken no fe ite kuma man fi che ibo fo ite borom ki mo so fe boy ka wal mo so fe ali boraka dumuni ngi bo fo mo so doy nga samara be ni meta ni men sena bi nga fini ni men ngana bi ni meta iba borobo c'est dire mo do be o ka vibe be mo so do ka telephone ko ga vibe mais ala mo so in soma be baray pour conclure même fait fort les experts en romantisme là qui se dit hey les experts en romantisme mon faut qu'on que chet c'est qu'un entretien de psy allez de doux le monsieur doux allez de valeur de tête douce tu as besoin d'affection allez même regarde magnifier tu regardes sa femme ça regarde sa femme toi tu crois qu'elle est dans le paradis tu crois ça informe-toi plus je te dis de t'informer si tu as des codes comme à la sauce indienne abo dia donc il y a à la bataille ni mini que les tissus au kere et tu as besoin de boroga muso fede mais ni wal muso be désert que borola lita ko crédit be sani mais ni muso yule ça ah il y en a film bena non bon maintenant ni baraji na mena quoi maintenant so mais on n'a pas discuté quoi parce qu'en réalité j'ai pas le temps mais d'abord vous ça ah ça se bâchiter avec un oui tu poses vous causez quand on vous causez de tout voilà mais ok parce que je dis je t'en ai bien une ko fait mais ben oui halalai je t'en ai tout ko fait o da to jagoya ni mbaro be dia katmeni mbaro kan ni yele kadi katmeni yele kan parce que je t'en ai bien la dia c'est le diable qui enjolive aba la diadi aba mastri mais yan non c'est sec tu vois galo tu couple qui fait sec ah de jouer forcer sinon jouer quoi à moi non est mais ben non c'est le romantisme c'est la paix c'est l'émotion les lettres les messages mais yan non tu chien ta do de il y a un message qui est qui va ti musoma salam alaikum madame mon amour je pense à toi il bosse voir qui va ti c'est bon on comme ça je t'aime voilà c'est tout. Mais d'un côté là, non. Allez, message kalana. Il faut que nous ayons chima, il faut que nous ayons chima. Tu message va là, il va temps, tu prends du temps. Mais moi de venir message chima, on est que téléphone mini encore de quoi. Clion, tac. Tu veux pas qu'il fasse 2 minutes, 2 secondes. Quand il m'a message répond. Tu si dans les togoro bi ko fa ikoloshi. Wallahi ni torani mono nayi tay tagama. Ni dépendance do kirla wallahi bi siglen de be kashi wal tieno fait aba ka furula et demi ka furula mais be kashi que c'était mon mari idéal c'était mon mari idéal c'était mon mari idéal oh phase ai et tu vas faire là au ma ko fait bébé tu ta fait kakala ka ala soso no le kera sa o nyina me balula me gabaguru na woni yoro au kunhulula ka o kunchi ka o bonga wulu kunchi ka o kunzame bo ki nyin kare ki daglo prenki wala ko de dagadi lay ala ka fi mine ka bako deika ne ma mo shi mu fa to jugara salama adula kateme jena kala ma mi to fulla ka kulanga ke mais mo menana fo ite romantisme ko indorone do ala kan kishi bon mo mega faro kan kuma labana wode ikijija la lecture ou bien l'écoute ou bien la participation à des séminaires de spiritualité. Il n'a pas de temps pour nous faire. Alors, il y a des organiser un séminaire assisté. La Karabi de Mekosobe, qui a fait un jeudi. Alors, il a fait un mandama. Alors, il y a un ça. Il me fait que de ce qu'on a tanga, ou de Kana, il dit à tous ceux qui sont il y a ala weleli, qui dama kashi masa baina, qui de ce qu'on glan, qui ala sobo akono, qui do ke. ودوي كاكلتولا نود ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويا دوي
voilà rabbana allahumma habbib ilayna al-iman wa nughna bika faroka اللهم آت نفوسها تقواها وزكيها أنت خير من زكاها ودو ما على الدلي كاليتولا أكيد نيسانيا نغم مالا نغم ميدوس كنا كولي كبوي توقع على الدلولا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك توقع نندو فكاتشيا نندو مي أنا دين دمي كأنا ما دين دوسكون سانيا أفهمنا voici un peu en bref les notions de base aya kanuga mundi ni kalo keleni quelques semaines de formation qu'on a avec un bec de skunka maji ya famille do sorla ame joni rola na ala sonna les toutes dernières questions amo soro ko ka science datu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah salam alaykum wa alaykum salam oui ah bon comment ils vont faire parce que maintenant les gens ils ne sont pas très bien on sait plus comment les ménages se passent en ce moment oui donc moi on me fait la fura pour faire fana à quand on m'a dit comment frontière fait et dans les règles islamiques en présence d'une personne peut-être la personne ne sera pas à l'aise pour dire tout ce qu'il a à dire à son projet il a demandé tout ce qu'elle a ou tout ce qu'il a demandé à son conjoint, sa conjointe, comment il peut faire maintenant pour éviter de tomber dans le haram? Alhamdulillah, qu'Allah facilite. Il y a quoi d'autre comme question? Question arabia. Maintenant, à clôturer ça, à la sonne. Question arabia. C'est là, oui? Oui. Très important. J'ai très bien compris la question. Maintenant, question arrêtée. Wa alaykum salam. Est-ce que bien pas très important. Oui, d'accord, alhamdulillah. Madame, une dernière question. Ça arrive de ce qu'on a tient à ce degré fin. Est-ce que c'est possible à Samia Toudiwa? Tiens, wallahi, oui, Allah kahine bado de c'est très possible. De ce qu'on a c'est état, Allah kahine konona banana, Allah kademe kononi, c'est que n'a kana alama, Allah kene ne sera no yaka de ce qu'on a c'est kenyama. Ka bana furake ka kala ka latanga ka noro mais ala bato di woke ka cheya ala ka fa mo mandama oh d'accord c'est manote mon fo ne ko wati jien la bana ama yi ko fo cornelic be duskun furala mama yela bi adula ko do be ka munun bi adula corne karna do yere do be o lere be fitnana akoko mana corne dona mu ma korodo o ba kela amuni be ka ninke o sabiya jumeli iba remarquer a fɛn bɛ ka kɛ fɛn facteur damadɔ b'a la a facteur fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i b'a remarquer a tigilamɔgɔ maa min bɛ ka kɛ bin a jɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ la a bɛ ka Qur'an kalan mais a tɛ ka baara kɛ ni Qur'an ka cheminement ye cheminement ye jumɛn de ye limite dɔw de bɛ yen norme dɔw de bɛ yen k'an ka dan nin na an ka dan nin na wa n'i y'o limite kari dɔrɔn hali n'i bɛ ka aya f'i da la sitanɛ b'i minɛ koyi mais limite in de fanga ye a ko i kana lankolo ni walimuso ye i kana nin don i ni walimuso cɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ i kana nin kɛ a ye nin fɛn minnu bali n'i y'olu don k'a sɔrɔ k'e bɛ k'e ye qaari de ye wallahi hali qiraatu ashara de b'i bolo a bɛ kabako da i kan parce que norme ni ala ka hududu ye a ko wa man ta'adda hudud Allah faqad zalama nafsa i yɛrɛ kun ni de tɔɲɔ ça c'est très remarquable c'est compris o bɛ yen mun bɛ tuguni ka far'o kan a sɔn caman na mun b'a to a dɔn i bɛ dɔnniya kɛ mais sitanɛ bɛ tila ka i manipuler tan n ye fɔlɔ fɔ n'o ye norme respecté baliya filanan o sigilen don an-niyya wal ikhlas rien c'est très important parce que walasa bato min i b'a kɛ la walasa i ka bato kɛ sérieusement i bɛ bato min kɛ a ka effet kɛ effet min b'a to a bɛ nɔgɔ ɲɔni ka dibi ɲɔni ka bɔ i dusukun na ka na ni nɔrɔ ye o dépend don i dusukun ka ɲɛsin ala ma ni ikhlas bato in ka kɛ ni ala ye mais ni kalan kɛra kuranɛ kɛra sawtu de an kan ka di n kan ka diya karamɔgɔkɛ o kalan tɛ kisi ka bɔ sitanɛ ma cogo si la a bɛ kabako da i kan k'i kɛ sitanɛ sago ye ala kan kisi a ma wa ala fana b'i labila parce que i bɛ ka min kɛ yɛrɛ hali ala dɔnbali t'o kɛ i bɛ ka ala fari da bɛɛ ɲɛ bɛ ala ko la kɛnɛ kan mais dusukun man ɲi fɔ man ɲi donc ala bɛ ban i la a b'i labila o yɔrɔ in ye problème ba de a faamuna sabanan ye mun ye o de ye mun b'o kɛ o ye extrême confiance en soi maa ka da yɛrɛ la fo ka dama tɛmɛ i dun ye adamadennin de
fanga bila o yek dan chawde no boro la ka dayer la no ne imam ne ne korne kalande ne ne korne karamo de i koloshi koy ka kalande ni ba kalanga ni dai i koloshi yere la i koloshi hakilla i koloshi diskuna mais qui yere la bla tu te fais les choses et tu permets tout dans la salle kalando be bisu sigi to do la o be ka finna be to bela o be fembe ke tout non c'était problème il be danger là de il be to na dondo fendo bi sore mamun suko don wa son jamana mu mena nay dayer la koju ka dayer la idun te fuyi adamaden ko wa ibe se ka bin join kono join fo ite mo soro ki deme parce que mona ete ma soro ka fo mo ko mew ce magalo ate kuila ka fo ko ce ibado problème me ni la jarabino ni balom so dodi wallahi mvume suwala me ka sha no fe ni ma ye dron nti se ka sino ite se ko fo bere parce que ede ko wajulu ke ede ko kutuba yele mais akelo ke gondere wo kono kana sone donc solution bala o de adamaden ni norme famia ki aklito nganiala ki aklito alaka dauna ka kila ka kana dayere la tout dans tchou kofe ado ki se ka bin jokono abe se ka kisoro rester comme ça ka fara kuma labanga ka ala woli yere afamna ala ke kishi ama o yefanye mun be ga fe me karamado be durna do fara ko jumene ko kana to ka yere ala ka jona mun la jarabina na do kude kana to ki mokula ima fara ko ke ala bi la desse ki fena dayere la de Afamna, Inch'Allah. La question? Les deux personnes qui veulent se marier. Voilà, comment est-ce que moi me fait que frouke, communiquer trop entre eux, Allah kan kuna ja. Il va recorder que la kabako de quoi. Il n'a pas frou dame la bidi. Kasro, tu m'as frou la kunu, tu y, bima frou la sena. Normand donne nous ça. On n'a pas à former un grain. À faire un mois des rencontres des restaurants, 10 séances à 20 séances des restaurants. Non, on veut se comprendre, on veut se comprendre. Tiens, comment ça? Et alors, il faut abeter, qu'il y a abeter, mais non, on a des mailles. Mais il faut bien faire. Il faut que le conseil me dit bien. O de nebe dialno i enquête ke mo ni finga wallahi mba fi tsika na maden don katene alaka solution mbala de ekiji ka ala teri mo fiore ke ala teri lien do ni ala che ni lien do ni ala che ala ta teri la bla malangolo ne ete ka bedone ite ka bedone enquête ta expert be fara nyonga wallahi ta na maden bedon mais solution mbala lien do ni ala che kele o lien e ka force ki be ma nyuma ki kishi malangolo toroma. Deuxième chose maintenant, on est ni rencontre avec moi ka ben hakela, mais ka tuka ka kuma be chamasola. Furmo kola parce que au fait un moment où depuis amena do engagement kono, ka kila ka bola kana se fiançailles ma, o te dabla betuka, fa betuka nyoko ina fo, nche muso, ami nyoko ite de quoi. Donc depuis ya betuka gardez-vous bla. Il va soro cercle ma reste sur le là, na se permet de faire certaines choses. Non, c'est un fiancé de do, ma mine de do, je tenais do refleni. Na don toro ma mine kono kata kolangolon do ke abe fem folo me abe furu ndege bo bela de aba ndege bo bela ala fula ko fatel la fi asala famna limitu donne no quoi meme ben o donne no anga ben wala bay na stra ka dawma aba wasa sa anga furu be nyesa mais mu me ga mastra nyagoro ko fanga to ka bobo ka yala nyon ko di ameta en fait afla be do mulu ko ameta en fait anga to la don ko do be walante mun su ko donne voilà quand question ani mamine bambali ka mamine bla sangele sans place kanga dabla abi ñong wele téléphone avec moi la té avec tout là o lebna ni ja photo tay ko ci ci ñong ma to do la mun sala kali fay manke mamine mena angolu ko ko donc amé joni rola wati sera mais séminaire si befo mais do ñina o fe yara be do ko yekone ambe ko maka mun me ala kan bena fanay ala kan be ga baro mine ala kan kishi ka bo shitano toroma kan de skun fura ga boni banaw bela kan de skun la tanga kan son sabali la angana to ndolomo ko mamun ma nyine kan fitne ka rankini do ankono ka itasaro jiga ankono anga yoroma jawlula anga de skun la tanga lento kan nyeshi alama mama ba fi ko karsa sabali jawtugila otigi janyo ya mais mo ko non kanani jado ala de ni o même mo da otiga conseil ni mai he karsa kanani jado itasara iketa oti conseil mais ko karsa sabali ya fama man mo fiere ay nyuma di fi ala kan kaswali jongi كان نسكن لا تنغا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغير يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.